asifiwe. Amen. Mwathani roho so. Amen. Damu gaidia dhini wali tuwalia mwathani mwema. Basi na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ino ndio Sunday ya mbere dhini wa mwaka uyu. Hiyo ndio Sunday ya kwanza katika mwaka huu. Na niturathaitha Ngai muno. Na tunamuomba Mungu sana nigetha atoe muthingi mwega wa mwaka uyu, ili akaweze kutupa msingi mzuri wa mwaka huu. Na nindamya Ngai niaguthie na mbere agitwikaga maundu mega. Na ninajua Bwana ataendelea akitutendea mema. Mwaka ucio urathirire, na mwaka uliopita nituonete guoko kwa Ngai thini wa wira-ini wa kigongona giki. Basi tumeona mkono wa Mungu katika madhabahu hii. Na hari undu umwe twitikitie, na kuna jambo moja tu tunaamini. Iguru ya maundu maria mothe Ngai akoretwo akiaria uhoro wa kigongona giki. Juu ya yale yote Bwana amekuwa akinena juu ya madhabahu hii. Nituramenya mothe ni megukinyanira na mahinga ni tondu wa guoko gwake. Na tunajua yote atakamilika kwa sababu ya Bwana. Uguo tuthie na mbere na kumwehoka. Kwa hivyo tuendelee na kumwamini Bwana. Tuthie na mbere na kuinyihia rungu rwake. Na tuendelee na kunyenyekea mbele zake. Tuthie na mbere agiturathimaga. Naye ataendelea akitubariki. Muthenya wa umuthi, siku ya leo, ndaigua Ngai andeithĩtie. Ninasikia Bwana akinihisi. Tondu andu ni makoretwo na mathina maingi muno. Kwa sababu watu wamekuwa na shida nyingi sana. Nikuririkana muthenya wa Sunday. Na ninakumbuka siku ya Jumapili. Muthenya uria twatungatagirwo ni ndungata ya Ngai Pastor Mungai. Wakati Pastor Mungai alikuwa na ubiri. Nitwariirio muno uhoro wa matuko ma kurigiriria. Basi tulinenewa sana mambo ya nyakati za mwisho. Na tukiaririo iguru ria maundu maria megukorwo makioneka. Na tukanenewa yale ambayo yatakuwa yakionekana. Noguo niguo kwagiriire kanitha guthii ukirutagwo. Na hivyo ndivyo inastahili kanisa liendelee likifundishwa. Nigetha uthii ukiharagiririo, ili uendelee ukiandaliwa kwa maundu maria mari mbere ya kanitha, kwa ajili ya yale yajao kwa ajili ya kanisa. Kulingana na uria twarutirwo muthenya wa Sunday, na kadri ya vile tulifundishwa Jumapili, kanitha ungicemania na maundu ta mau ndungimaka. Kanisa likikutana na yale mambo haiwezi kujali. Tondu ni kanitha muhariririe. Kwa sababu kanisa tayari limeandaliwa. Tondu ndungata ya Ngai yahoya. Na kama vile mtumishi wa Mungu ameomba, kioneki gitu, yaani maono yetu ni andu aria othe maroka kigongona-ini giki, ni wale wote watakao kuja katika madhabahu hii. Ngai amarutire wira, Mungu awafanyie kazi, mahanane na Murio, na wafanane na Yesu Kristo, na makonekana bũrũri waria mari mu, na ili mwishowe wakaonekane katika nchi ya wale wenye haki. Na tondu ni magietwo muno ni uhoro wa irathimo, na kwa sababu watu wamesumbuliwa sana na mambo ya kubarikiwa, na mahali popote watu wanahubiri, wengi wanahubiri maneno ya baraka pekee yao, na unakuta watu wanafika pahali wanaanza kunungunika, kwa sababu wanaambiwa ukifanya hivi upande huu utabarikiwa. Na unakuta watu wanafanyishwa mambo mengi, na zile baraka wanatarajia unakuta wanakosa. Kanitha wa Mwathani, lakini kanisa la Bwana atigeirwo Roho Mutheru, iliwachiwa Roho Mtakatifu. Ndio gutongoria kanitha, yeye ndiye ataongoza kanisa. Nenda kugeria njira-ini ya irathimo no we kugeria, akitaka kuipitishia ile njia ya baraka ni sawa. No ni ndeigua muthenya wa umuthi, lakini nasikia siku ya leo Ngai andeithĩtie kwaria uhoro ucio wa irathimo, Mungu akinihisi tuongee juu ya hayo baraka. No rĩngĩ no njage kũgera njĩra ĩrĩa ũngĩkorwo wetereire, lakini naweza kupitia kwa njia nyingine kando na ile ungefikiria, kwa sababu hata kubarikiwa ni sawa tu. Watu wamefanyishwa mambo magumu, watu wameambiwa wanunue vitu za aina na aina, na mwishowe unakuta hawana baraka. Kwa hivyo leo tutaongea juu ya baraka, na nikiongea juu ya baraka nitaongea juu ya sanduku la agano, na nĩngũria Pastor Mungai nĩ egũtũthomera maandĩko matarĩ maingĩ, na tutasoma thĩinĩ wa Thama, katika kitabu cha Kutoka, Thama 37, katika kitabu cha Kutoka 37, wambĩrĩria kamweri kemwe na kaigĩrĩ, na tutasoma aya ya kwanza na 2. Thama 37, katika kitabu cha Kutoka 37 ĩmwe na igĩrĩ, aya ya kwanza na 2. Nituthoma thĩinĩ wa Thama 37 mweri wa mbere na 2. Na rĩrĩ, Bezaleli agĩthondeka ithandũkũ rĩrĩa rĩa ũira na mbaũ cia mũtĩ wa mũgaa, nakuo kũraiha kwarĩo gũgĩtuĩka mĩkono 2 na nuthu, nakuo kwarama kwarĩo gũgĩtuĩka mũkono 1 na nuthu, o nakuo kũraiha na igũrũ kwarĩo gũgĩtuĩka mũkono 1 na nuthu.
agikirikira thahabu therie muno bari ciothe ciario thiini ona iguru, ona ningi akiririgiceria munyamu wa thahabu mithia-ini ya iguru. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Nitwathomerwo hau. Basi tumesoma pale. Ndio ningwenda riu witire. Kwa hivyo sasa nataka uamke. Na kora tunaria horo wa irathimo. Tunaongea juu ya baraka. Na tukugira njira yake ya ithanduku. Lakini tutanena juu ya sanduku la agano. Mwathani arokumio. Amen. Thiini wa hema ya gitungano. Katika hili hema la kusanyiko. Na nĩ mwone tukoretwo tukirutana muno uhoro wa hema ĩno. Na unajua tumekuwa tukifundisha juu ya hii hema. Na hema ndĩrĩ yarutanwo ĩgatuĩka nĩ ĩkũrĩka. Na hema hii hakuna wakati imefundishwa ikamalizika. Tondũ rũu nĩruo rũgano rũrĩa tũthiaga. Kwa sababu hii ndio safari ile tunaoenda. Ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ mũno ma hema. Na sitaki kuongea maneno mengi kuhusu hii hema. Tondũ ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. Kwa sababu leo nataka kuongea juu la sanduku la agano. No nĩgetha tũhote gũtwarana rĩ. Lakini ni vile tuandamane pamoja. Musa nĩkwĩrwo erirwo ake hema ĩno. Musa aliambiwa atengeneze hii hema. Akĩrwo mĩthondeke o ũrĩa onirio kũrĩa igũrũ. Na akaambiwa aitengeneze vile alionyeshwa kule mbinguni. Na mweno nĩyo njĩra ya kũhonoka gwitũ. Kwa sababu hii ndio njia ya wokovu. Na rĩrĩa tũgakinya itĩna rĩa kũgaya muoyo. Mpaka wakati tutakaofika mbinguni kurithi uzima wa milele. Akĩrwo athondeke hema ĩno. Akaambiwa atengeneze hii hema. Akĩrwo athondeke indo ici ciothe mũno na ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa hema ĩno. Na akaambiwa atengeneze hizi vyombo vyote viko katika hii hema. Na thĩinĩ wa hema ĩno yagaĩtwo maita matatũ. Na hii hema ilikuwa imegawa mara 3. Itugĩ ici ũrona ci haha rĩ. Hizi nguzo unaona zikiwa hapa. Cia kũgayania rumu ĩno. Ni za kugawa hii room. Nacio itugĩ ici rĩ. Na hizi nguzo unaona hapa. Ni cia kũgayania rumu ĩno ĩngĩ. Ni za kugawa hii sehemu hii. Agĩkĩrwo aige indo ici thĩinĩ wa hema ĩno. Na akaambiwa aweke hizi vyombo katika ile hema. Na haha mbere watonya thĩinĩ wa hema ĩno tondũ mũrango warĩ haha Na rĩ. ukiingilia pale kwa ule mlango wa nje. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ kĩgongona kĩa mbere. Ile madhabahu ndio ilikuwa ya kwanza. Na haha nĩho mũthĩnjĩri-Ngai okaga agathĩnja ndũrũme. Na hapa ndipo kuhani alikuja anachinja kondoo. Nĩgetha thakame ĩkoneka. Ili damu ipatikane. Mwathani arokumio. Amen. Ya gũthambia mehia ma mũndũ. Ya kusafisha dhambi ya mtu. Haha hagerekanĩtio na mbica na mũhiano wa ũrĩa tũhonokaga. Na hii ni picha na mfano ya vile tunaokolewa. Haha nĩho ndũrũme yathĩnjagĩrwo. Kwa sababu hapa ndio kondoo ilikuwa inachinjwa. Nĩgetha thakame yonekane. Ili damu ikaweze kupatikana. Ĩrĩa yacokaga ĩgatonyio harĩa hatheru. Ile ambayo ilikuwa inaingia mpaka patakatifu. Na woka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩngĩ gĩa kerĩ rĩ. Na ukiingia katika hii dhabahu ya pili. Nĩ harĩ na kĩnyũngũ kĩrĩa mũthĩnjĩri-Ngai ethambagĩra moko. Kulikuwa na ile nyungu kuhani alikuwa ananawia mikono. Na haha nĩ mbica na mũhiano. Na hapa ni picha na mfano. Ũrĩa tũbatithagio. Kwa vile tunabatizwa katika maji. Mwathani arokumio. Amen. No tũrathiĩ tũrorete njĩra-inĩ ya muoyo. Na tunaendelea tukienda katika njia ya uzima. Na indo ici cierĩ nĩcio ciarĩ rumu ĩno ya mbere. Na hizo vyombo mbili ndio zilikuwa katika sehemu ya kwanza. Wakinya harĩ ũgakora nĩ harĩ hairige ũguo. Na ukija unakuta kulikuwa na nguzo 5. Tondũ rumu ici cierĩ igũrũ nĩ ciakunĩkĩtwo. Kwa sababu sehemu hizi zingine mbili zilikuwa zimefunikwa. No ĩno ya mbere nĩyakunĩkĩtwo igũrũ. Lakini hii ya nje haikuwa imefunikwa juu. Na rĩrĩa rĩothe ndũrũme yathĩnjagwo. Na wakati wote kondoo ilikuwa inachinjwa. Rĩrĩa rĩothe mũthĩnjĩri-Ngai ethambaga moko. Wakati wowote kohani alikuwa ananawa mikono. Nĩ rĩrĩa gwakoragwo na riũa. Ni wakati kulikuwa na jua. Ũguo ũtungata ũyũ watungatagwo kwĩ mũthenya. Ulikuwa unahudumiwa kukiwa mchana. Na riũa rĩarĩkia gũthira-rĩ. Na jua ikishatua. Haha hatingĩatungatĩirwo. Hapa hakuna mtu angehudumu. Ũgoka ũkaingĩra rumu ya kerĩ. Na mtu alikuwa anaingia katika rumu ama sehemu ya pili. Watonya rumu ĩno ya kerĩ-rĩ. Na kuingia katika hii sehemu ya pili. Kwarĩ na indo ithatũ iria ciigĩtwo thĩinĩ wa rumu ĩyo. Kulikuwa na madhabahu 3. Na woka haha-rĩ. Na ukija pale. Nĩ harĩ na metha ĩrĩa yarĩ rumu ĩno ya kerĩ. Kulikuwa na ile meza ilikuwa sehemu hiyo ya pili. Na nĩyo yarĩ nguhĩ mũno harĩ indo ciothe ciakĩtwo. Na hiyo ilikuwa fupi kuliko vyombo hizi vyote Na sana. nĩho haigagĩrwo mĩgate ĩrĩ 12 o mũthenya o mũthenya. Na pale ndio kulikuwa kunawekwa mikate ile 12 kila siku. Na metha ĩno yakagwo ĩ nguhĩ mũno. Na hii meza ilikuwa fupi sana. Nĩgetha yaigĩrĩrwo mĩgate-rĩ. Ili ikiwekelewa mikate. Gũtikagĩe mũndũ o na ũmwe ũtangĩahotire gũkinyĩra mũgate ũyũ. Kusije kukawa mtu angesema angefikia ule mkate. Ũrĩa Roho Mũtheru ekĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Na vile Roho Mtakatifu amefanya siku ya leo. Ndamwĩrire mũthenya ũngĩ ndungata nĩ maita matatũ. Na nilimwambia watumishi ni mara 3. Nĩ tondũ kwĩna ndungata ciĩtĩte wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai. Ama watumishi ni aina 3 kwa sababu kuna wale wamejiita katika huduma. Na kwĩna ndungata. Na kuna wahudumu ciĩtĩtwo
ambao waliitwa na watu wanaambiwa, nyinyi tunaona mnafaa mtuhudumie. Na finally kuna watumishi wale walioitwa na Mungu mwenyewe ili wahudumie kanisa lake. Ndiposa hii meza ilikuwa fupi, ndiposa kila mtu aweze kufikia mkate pahali ulipo. Na ndiposa watumishi wakinyenyekea chini ya Roho Mtakatifu, na unyenyekea chini ya Roho Mtakatifu, hakuna wakati ambao hautakula mkate kila siku. Na hii mikate iko inakaa kwa sababu ilikuwa inawekwa kila siku. Amen. Na hivyo ndivyo kunafaa. Ukiombea mtu leo akiwa kiwete na apone, haustahili uchukue ile miti yake alikuwa anatembea nayo, ati kila mahali wewe unaenda kuonyesha ile miti, kwa sababu mkate ulikuwa unabadilishwa kila siku. Hapa kulikuwa na dhabahu nyingine, na ilikuwa ya kuteketezea ufumba. Kwanza ule ufumba ukiteketezewa, hii nyumba inakuwa na manukato, na hii harufu ilikuwa inakubalika kuingia mpaka sehemu ya tatu, kwa sababu hii dhabahu ilikuwa inatoa kazi yake katika sehemu ya pili, na hata kwa hii rumu ya sehemu ya tatu. Amen. Na katika hii sehemu ya pili kwanza kulikuwa na huu mti wa kuweka mataa ile 7. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hii taa ilikuwa inawekwa mafuta, na hii taa ilikuwa inaangaza, na ndio ulikuwa unaangaza hii rumu ya pili. Uliona hapa kohani alikuwa anatumia nuru ya jua akihudumu, lakini hii sehemu ya pili kwa sababu ilikuwa imefunikwa juu, kohani alikuwa anafanya kazi taa ikiangaza, na hapo ndio tulihudumiwa na Roho Mtakatifu. Tukaambiwa katika hii mti, hii ilikuwa na maua, na ilikuwa na hizo chembe, na vile zilikuwa zimetengenezwa na tufakuri zote wakati ukizihesabu zote zikiwa sehemu 3 tulikuwa tunakuja 66. Amen. Kwa sababu ndio ile taa ilikuwa inamulikia hii sehemu ya pili, na hivyo ndizo vitabu kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo. Ukihesabu vitabu vya Biblia kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, hizi vitabu zote ni 66. Kwa sababu sasa maandiko ndio ile taa Bwana alipea ya kuangazia sehemu hii. Hii ndio ilikuwa inatumika katika sehemu hii. Na ukiingia katika hii sehemu ya tatu, kulikuwa na vitu mbili zilikuwa pale, kwa sababu kulikuwa na sanduku la agano, na kulikuwa na hii kiti ya rehema. Amen. Na katika hii sanduku, ukisoma katika Ibrania 9 imefafanua, ndani kulikuwa na ile kijiti ya Haroni ambayo ilikuwa imechipuka, na ndani kulikuwa ile nyungu iliyobeba maana, na kulikuwa na zile mawe mbili za Torati za Mungu, na kiti ya rehema ilikuwa imewekwa pale juu. Pale wakuhani walikuwa wakihudumu wakiwa wengi. Ukiingia rumu ya pili wanakuwa wachache, lakini pale mwisho kulikuwa kunaingia tu kuhani mkuu akiwa peke yake, mara moja mwaka akibeba damu ya
njia, nĩ ũhoro wa ma, na mimi ndio kweli, na nĩ muoyo, na mimi ndio uzima. Mwathani arotũteithia. Amen. Ndakiuga atĩrĩrĩ, Basi nikasema, nĩndamũcokera hanini na thutha ũhoro wa hema, nimemrudia kidogo juu ya na hema, nĩ maũndũ maingĩ mũno meho makoniĩ hema, na ni mambo mengi yako ndani ya ile hema, tondũ hana muoyo wothe ũhithĩtwo, kwa sababu hii ndio ilikuwa imeficha uhai wote, kuma kĩambĩrĩria gĩa kũhonoka wa kutoka wokovu nginya arĩa tũkagaĩra muoyo. mpaka wakati tutakaorithi uzima wa milele. Arĩ na rĩngĩ itũ ũrĩa twatungatagĩrwo mũthenya wa Sunday, Na kama vile tulikuwa tunahudumiwa siku ya Jumapili, nĩkũgĩte na sarakasi nyingĩ mũno thĩinĩ wa makanitha, basi kumekuwa na sarakasi nyingi katika kanisa, no nĩ kũgatha Ngai lakini namshukuru Mungu tondũ mũthenya wĩigire atĩrĩrĩ, kwa sababu Roho Mtakatifu alisema atĩ gĩtina gĩake kĩrĩ oho, ya kwamba shina yake bado iko na nĩkĩo rĩtwo ruoro, na imewekwa alama hii atĩ arĩa marĩ ake Ngai nĩamũũĩ. ya kwamba Mungu anajua walio wake. Ũguo no gũtungatwo maũndũ maingĩ matiganĩte, Kwa hivyo kunaweza kuhudumiwa mambo mengi tofauti, no mwanake wako nĩ ta atĩrĩrĩ, lakini ukweli ni tũtikwehera nja ya njĩra ĩno sisi hatutaondoka kwa hii njia nginya tũgatuĩka nĩ twagaya muoyo. mpaka tulithi uzima wa milele. Nĩtwagĩthomerwo maandĩko nĩ pastor, Na tumesomewa hapo maandiko, na maandĩko harĩa tũthomeire hoiga atĩrĩrĩ, na baadhi tuliposoma tukasikia tuge tino ya Ngai ĩkĩrwo yake ithandũkũ rĩa ya kĩrĩkanĩro, kwamba mtumishi wa Mungu akaambiwa ajenge sanduku la agano, na ũrĩa ĩrirwo ake ithandũkũ rĩu nĩ twathomerwo, na vile alivyoambiwa ajenge ile sanduku la na agano, nĩrĩo rĩrĩa harĩa mũico nĩũrarĩona, na ndio lile liko pale mwisho. akĩrwo ake ithandũkũ na akĩoya ithimo iria aheirwo. Akaambiwa ajenge ile sanduku na akapewa vipimo vyake. Ndarĩkia gũthondeka ithandũkũ rĩu rĩothe-rĩ, Na wakati alipomaliza, hena ũndũ ũmwe erirwo, kuna kitu kimoja aliambiwa, acarie mbaũ cia mũtĩ wa mũgaa, atafute mbao za mti wa msita. na mũtĩ ũrĩa ũgwĩtwo wa mũgaa-rĩ, Na yule mti wa msita, na mbanene ta gũkũ gwitũ nĩ kwega tondũ mũĩ mũgaa, yani watu wengi wa huku kwetu ni vizuri, kwa sababu najua mti wa msita tuko nayo mingi nĩ mũĩ sana. mũtĩ wa mũgaa wĩ hinya mũno ũgĩthondeka rũbaũ, Unajua mti wa msita ni ngumu sana kutengeneza mbao na nayo, nĩ ũrĩ mĩigua, na una miba, na nĩ ũrĩ wadudu makoragwo kũu thĩinĩ. na kuna wale wadudu wanaitwa labo. Ũguo ũgĩthiĩ gũtema mũtĩ ũrĩa wa mũgaa-rĩ, Na kwa hivyo ukienda kutema ule mti wa msita, no nginya wĩmenyerera mũno nĩ ũndũ wa mĩigua, ni lazima ujichunge sana kwa sababu ya ile no miba, nginya wĩmenyerera mũno nĩ ũndũ wa wadudu arĩa makoragwo ho. na ni lazima ujichunge sana kwa ajili ya wadudu. Na rĩu ningĩ ona warĩkia kweheria mĩigua-rĩ, Na ukishataondoa ile nĩ miba, ũgũkorwo na wĩra mũritũ mũno wa gũthondeka rũbaũ. basi utakuwa tayari na kazi ngumu sana kutengeneza mbao. Nĩ kwarĩ mĩtĩ mĩingĩ mũno mĩega, Na kulikuwa na miti mingi sana mizuri, no Ngai nĩonire kwagĩrĩire lakini Mungu akaona ni vizuri mũtĩ ũyũ wa mũgaa ũhũthĩke gũthondeka ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. mti ule wa msita utengeneze sanduku la agano. Mwathani arotũteithia. Amen. Na arĩkia gũthondeka mbaũ icio ona thĩna mũingĩ-rĩ, Na wakati alipomaliza kutengeneza zile mbao kwa shida kuu, na agĩcoka agĩthondeka ithandũkũ rĩu rĩa kĩrĩkanĩro wega-rĩ, na akatengeneza ile sanduku la agano vizuri, hena watho aheirwo, kuna sheria alipewa. akĩrwo thĩinĩ ahake ithandũkũ rĩu thahabu yothe, Akaambiwa ndani apake ile sanduku dhahabu, na agĩcoka akĩrwo na nja guothe ahake thahabu. na akaambiwa nje ya ile sanduku apake dhahabu. Ũguo acũthire ithandũkũ rĩu-rĩ, Kwa hivyo ukitazama ile sanduku, ndũngĩona rĩngĩ mũtĩ wa mũgaa, hawezi kuona tena mti wa msita, no thahabu nĩyo yonekaga. ni dhahabu tu ndio ilikuwa inaonekana. Mwathani arotũririka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Thahabu ĩkĩhakwo wega biũ, Dhahabu ikapakwa vizuri, ũguo ona ithandũkũ rĩrĩ rĩoimĩte thĩna-inĩ mũritũ-rĩ, hivyo hata kama sanduku lilikuwa limetengenezwa kwa ngumu sana, ĩgĩkorwo na thahabu thĩinĩ, likawa na dhahabu na ndani rĩkorwo na thahabu na igũrũ, na likawa na dhahabu huko nje. ũguo kĩrĩa kĩonekaga nĩ thahabu. Kwa hivyo kile kilikuwa kinaonekana ni dhahabu, Na thahabu yaragia ũhoro wa ũngai wa Ngai. na dhahabu inaongea juu ya uungu wa Mungu. Mwathani arokumio. Amen. Naguo mũtĩ ũrĩa wa mũgaa-rĩ, Na ule mti wa msita waragia ũhoro wa mũmbĩre wa mũndũ. unaongea juu ya maumbile ya mtu wa kale. Ũguo-rĩ, nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ, Ndiposa unaona he kũrĩa woimire, kuna kule wewe na he ulitolewa kũrĩa ndoimire, na kuna kule nilitolewa, tondũ tikwagĩrĩra twarĩ andũ agĩrĩru kũna. kwa sababu hatukuwa tumefaa. Thĩinĩ witũ nĩ kwarĩ na mĩigua, Ndani yetu kulikuwa na miba, thĩinĩ witũ nĩ kwarĩ na wadudu marehaga thĩna, ndani yetu kulikuwa na wadudu walikuwa wanaleta na shida, rĩu ningĩ tũtiarĩ andũ agĩrĩru tũkĩonekana. na hatukuwa watu wanaofaa tukionekana. No Ngai agĩtũmana na agĩathana, Lakini Mungu akatumana na akaamuru akiuga tũrĩkia gwĩtwo, ya kwamba tuitwe, no twarĩkia gwĩtwo-rĩ, na tukishamaliza kuitwa gũkĩrĩ na wĩra ũrabatara kũrutwo. na ile kazi inastahili No kufanywa, Ngai nĩonire kwagĩrĩire ithandũkũ rĩrĩa rĩtigaikare mũgaa kwa ũkĩonekaga, sababu Mungu
aliona sio vizuri mti wa msista ukae ukionekana. Akiona ni wega dhahabu yekirwo thiini na nja. Akaona ni vizuri ule mti upakwe dhahabu ndani na nje. Nĩgetha mũndũ agĩcũthĩrĩria rĩ, ili mtu atazama ile sanduku akonaga dhahabu theri. alikuwa naona tu dhahabu Oguo pekee. wiki. Na sio hivyo tu. Akiuga rũthanju rũrĩa rwathundũrĩte rwa Harũni rĩ, Akasema ile kijiti ilikuwa imechipuka ya Haruni rwĩkĩrwo thĩinĩ iwekwe ndani mbica na mũhiano ikiwa picha na mfano ya authority kana ũthamaki. ya huduma iliyo na nguvu na utawala. Bwana asifiwe sana. Amen. O hau agĩcoka akiuga Na atĩrĩrĩ, pale pale akaamuru gwĩkĩrwo nyũngũ thĩinĩ uwekwe nyungu ndani ĩrĩa yarĩ na mana, iliyokuwa na yale mana mbica na mũhiano wa kuonania atĩrĩrĩ, ikiwa picha na mfano wa kuonyesha nĩ kũrĩ na irio cia muoyo irionekaga ya kwamba kuna mkate ama chakula ya uzima itakuwa kuma inapatikana thĩinĩ wa ithandũkũ rĩrĩa. ndani ya ile sanduku. Toguo wiki Na sio hivyo tu, agĩcoka akiuga gũthondekwo ihengere ciĩkĩrwo thĩinĩ. ukawekwa zile mawe mbili za Torati. Wathoma kĩrĩkanĩro wega kĩroiga atĩrĩrĩ, Na ukisoma Biblia vizuri utasikia inasema rĩrĩa rĩandĩkĩtwo ũhoro wa kĩrĩkanĩro, ile ilikuwa imeandikwa maneno la na agano, ya gĩthũngũ yandĩkĩte koiga covenant nĩ yandĩkĩtwo hau. na maandiko katika Kiingereza inasema ni ile uamuzi ama maagano. Ũguo nĩ kĩrĩkanĩro kĩu gĩkorwo kĩ hau thĩinĩ Kwa hivyo ile maagano ya Mungu na mtu iwe pale ndani, ya mũndũ na Ngai. ile ya mtu na Mungu. Mwathani arokumio. Amen. Na rĩrĩkia gũthondekwo ũguo rĩ, Na ikishatengenezwa vile, ithandũkũ rĩrĩ rĩ, lile sanduku nĩrĩo rĩatongoragia Isiraeli. ndio lilikuwa linaongoza Na Wanaisraeli, nĩrĩo rĩamatongoragia. na wakati liliko lilokuwa Ũmũthĩ linawaongoza. ndikwaria ũhoro wa ũhoti ũrĩa rĩarĩ naguo, Leo sitaongea ile nguvu ilikuwa na ile tondũ sanduku, nĩ maũndũ maingĩ mũno ithandũkũ rĩekire. kwa sababu liko na mambo mengi lile sanduku. No ndĩrenda gũkwarĩria ũhoro wa irathimo, Lakini nataka kukunenea juu ya tondũ baraka, kanitha nĩ mũhĩtithie na njĩra nene mũno. kwa sababu kanisa limepotozwa kwa njia Na kuu, ũgakora andũ maroimaga na magathiĩ kũndũ kũnene, na unakuta watu wanaondoka wanaenda tondũ mbali, maraigua kũu nĩkuo kũraringwo ciama, kwa sababu wanasikia kule ndio kuko na miujiza, kũu nĩkuo maraheo maguta ma gũthiĩ kũrathima kwao mĩciĩ, huko ndio wanapewa mafuta ya kwenda kubariki nyumba zao, kũu nĩkuo maraheo ihato cia gũthiĩ kũhata thĩna kwao huko ndio mũciĩ. wanaenda kupewa vifagio ya kufagia shida kwao. Ũgakora andũ nĩ maroima njĩra-inĩ cia Ngai, Na unakuta watu wanatoka njia za Mungu nĩgetha moime thutha ũhoro wa ciama. ili wafuate miujiza, Na ũgakora nĩ marĩtio indo nyingĩ mũno, na unakuta wanaitishwa mali nyingi na sana, marathiĩ na mbere na gũthĩnĩka. na wanaendelea sana kuwa na No shida. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, Lakini Mungu ni mwema na ni tondũ mwaminifu, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrarĩria kanitha wa kwa Ngai. sababu siku ya leo nanenea kanisa la Kĩrĩa Bwana, kanitha wa Ngai wagĩrĩire gũkorwo kĩgerera, ile njia kanisa linastahili kupitia, nĩgetha ũcemanie na irathimo iria ciumanĩte na kũrĩ Ngai. ili upatane na baraka zinazotoka kwa Mungu, Tondũ kwaria mairathimo nĩ citũ, kwa sababu baraka ni zetu, tondũ ithuĩ twĩ ciana cia Ngai, kwa sababu sisi ni wana wa na no Mungu, nginya twamũkĩre irathimo kuma kũrĩ na ni Ngai. lazima tupokee baraka No kutoka nĩ kwa hakiri Mungu. na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũgerwo. Lakini kuna ile njia inastahili watu wapitie. Mwathani arokumio. Amen. Tũraria ũhoro wa ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. Tunaongea juu ya sanduku la agano, Rĩrĩa rĩathondekirwo kĩasili rĩonekaga na maitho, ile ilitengenezwa ya kuonekana na macho, no mũthenya wa ũmũthĩ lakini siku ya leo Ngai nĩonete kwagĩrĩire Mungu anaona kumefaa, nĩgetha tũrute ũhoro wa ithandũkũ rĩu ili atufundishe juu ya ile rĩrĩa sanduku, rĩgũkorwo rĩ thĩinĩ witũ, ili vile litakuwa ndani yetu, nĩgetha maũndũ marĩa rĩrabatara gwĩka rĩke rĩ thĩinĩ ili witũ. yale yanastahili kufanywa na hili sanduku. Na tondũ ndũigani na ũhoti mũnene ithandũkũ rĩ, Na kwa sababu nilisema liko na uwezo, Ngai rĩrĩa rĩtwa mũthenya ũngĩ nĩtũkwaria ũhoro wa ũhoti warĩo. Mungu wakati atatupa nafasi nyingine tutaongea juu ya uwezo, No ũmũthĩ reke njarie ũhoro wa irathimo, lakini leo hata tuongee juu ya baraka. nĩgetha arĩa angĩ makĩhĩtithio kũrĩa marathiĩ kũgĩra irathimo rĩ, Mbona wale wengine wakipotozwa kule wanaenda kutafuta baraka? wekore na mwarĩ wa ithe ndũkahĩtithio njĩra. Wewe ndugu na dada usipotozwe, Umenye njĩra ĩrĩa hama ya kwamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai, upitie ile njia nzuri ya kupokea baraka za Bwana ahote kwamũkĩra indo iria ciagĩrĩire. na upokee yale yanayofaa. Ndĩna ngerekano igĩrĩ kũheana, Kuna mifano miwili na nitapeana, ya mũico ngũrĩkĩrĩria nayo, na ya mwisho nitamalizia tondũ nĩ nayo, nyingĩ mũno na tũtingĩhota kwaria ũhoro wacio mũthenya wa kwa sababu ũmũthĩ. ni nyingi sana na hatuwezi kumaliza siku ya Na leo, nĩngwenda mũno ithe witũ tondũ rĩrĩ, na ningetaka ona ithandũkũ rĩrĩ rĩtanoka gũthondekwo rĩ, kabla hata hili sanduku litengenezwe, tondũ erirwo rĩthondekwo rĩa arĩonire kũrĩa igũrũ wa hema ĩno kwa rĩ, sababu aliambiwa itengeneze vile alionyeshwa likiwa mbinguni, ona rĩtarĩ ithondeke no rĩarutaga wĩra. hata kabla litengenezwe lilikuwa linafanya Tondũ kazi, warĩ mũbango wa Ngai. kwa sababu ulikuwa mpango wa Bwana. Nĩngwenda ndungata ya Ngai ĩtũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria, Basi nataka tusome katika kitabu cha Mwanzo, Kĩambĩrĩria 30, na tutasoma katika kitabu cha Mwanzo 30
30 ndoiga kuheana ngerekano igiri Nitapeana mifano miwili. na ya gatatu ndikie nayo Na tatu nimalize na nayo. turaji oro igathimo Kwa sababu tunaongea juu ya baraka. Gabiria 30 Tawasoma katika kitabu cha Mwanzo 30. 25 Aya 25 na 27 na 27. Kuvuga maneno wa ifuku ria kiambiriria 30 na tukwaje mwali wa 25 nginya 27. Na maandiko mekuga atiriri na wikinya atiriri Rakeli akorirwo aciarite Jusufu ja reke kusokere hawani na wikinya atiriri Rakeli akorirwo aciarite Jusufu Jakubu akira Labani atiri Herotha thie nigetha nginye gwitu o bururi bitu ona watumia akwa aya matumire ndore ngutungateire ona ciana ciakwa nengera ureke ndinjire ni undu we ni uwi wira wakwa uria nduire ngurutagira 27. Labani agikimucokeria atiri kungikorwo ni ngwitikirika ni weri ikaranga ni undu ni nyonete na mahati Jehova ni andathimite ni undu waku. Bwana asifiwe sana. Amen. Okera na iguru riu. Basi amka usikize. Ndoiga turaji oro igathimo. Nasema tunaongea juu ya baraka. Ngira na gukungaini kulingana na Roho Mutheru. Na ninataka kukuelekeza kulingana na Roho Mutheru. Njira yagiriire kuna njia inaofaa. Undu ithuĩ tutikumwenderia ihato. Kwa sababu sisi hatutawauzia vifakio. Tutikumwenderia maguta. Sisi hatutawauzia mafuta. Na tutikumwirira maundu na meciria maitu. Na hatutawaahidi vitu kulingana na fikira zetu. No kulingana na uria tukwĩnyihia rungu rwa Roho Mutheru. Lakini vile tutanyenyekea chini ya Roho Mtakatifu. Nitumutongoria njĩra-inĩ ĩyo ya Ngai. Basi tutamuongoza kwa ile njia ya Bwana. Na nĩmũkwĩgatĩra nginya irathimo cia kĩndũire. Na tutapokea hata baraka za kiasi. Mahinda marĩa twathomirwo maandĩko nĩ pastor wega. Na tumesomewa vizuri. Na ũngĩthiĩ ũthome mũrango ũcio wothe no wega nĩ ũkũrathimwo. Na ukienda uweze kusoma hiyo mlango yote ni vizuri utaona. Twathomirwo ũhoro wa Labani na Jakubu. Lakini hapa tumesoma juu ya Labani na Yakobo. Na nĩmũĩ Jakubu oima kwao athire gũtũũra kũrĩa kwa mamawe. Na mnajua Yakobo alipotoka kwao alienda kwa mjomba wake Labani. Na agĩcoka kĩruta wĩra kũu. Na akawa akifanya kazi kule. No hino ũndũ ũmwe ndĩrenda ũmenye mũthenya wa ũmũthĩ. Lakini kuna jambo moja nataka ujue siku ya leo. Alikia gũkinya kwa mama yake ruta wĩra ũrĩa arutaga rĩ. Ati alipofika kwa mjomba wake akifanya kazi. Tondũ nĩ kũrĩithia arĩithagia rĩ. Kwa sababu yeye alikuwa mchungaji. He mũmbĩre athondeketwo nĩ Ngai. Alikuwa ameandaliwa na Bwana. Na mũmbĩre ũcio nĩguo tũraria ũhoro waguo mũthenya wa ũmũthĩ. Na ile maumbile ndio tunaongea juu yake siku ya leo. Tondũ mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ kwĩrĩra kũrutĩka thĩinĩ wa kanitha. Kwa sababu ndugu na dada kuna kazi itafanyika na Tondũ gwĩtwo nĩ wetirwo. Kwa sababu kuitwa uliitwa. Kwĩbica na mũhiano wa mũtĩ ũrĩa twaria ũhoro waguo wa mũgaa. Ukiwa picha na mfano wa ule mti wa msita wanagia maũndũ marĩa ũkwenda. Ulikuwa unanena vile ungetaka. Wekaga ũrĩa ũkwenda. Ulikuwa unafanya vile unapenda. Andũ nĩ magwĩtigĩrĩte. Watu walikuwa wanakuogopa. No rĩrĩa warĩkirie kũhonoka rĩ. Lakini wakati ulipookoka. Ũkĩanjia kũrutĩrwo wĩra wĩbica na mũhiano wa ithandũkũ. Na ukaanza kufanyiwa kazi ukiwa picha na mfano wa sanduku la agano. Amen. No he watho wathanirwo. Basi kuna amri ilitolewa. Tondũ nĩ kũrabatara ũkorwo na thahabu thĩinĩ waku. Kwa sababu inastahili uwe na dhahabu ndani yako. Na nĩ kũrabatara ũkorwo na thahabu na nja. Na unastahili uwe na dhahabu nje. Nĩgetha andũ magĩgũcũthĩrĩria rĩ. Ili watu wakikutazama. Mũmbĩre ũrĩa wa mũtĩ wa mũgaa rĩ. Wakitazama ule maumbile wa mti wa msita. Ũkorwo ũtekuonekana. Usije ukawa unaonekana tena. Amen. Na kĩndũ thikũ itarĩ nyingĩ rĩ. Na siku chache zilizopita. Ngoretwo ngĩthĩnio nĩ andũ mũno. Nimekuwa nikisumbuliwa sana na watu. Nĩ ũndũ wa mtandao wakwa. Kwa sababu ya mtandao wangu. Ndio hii sasa ninapostete mtandao-inĩ wakwa. Kwa sababu kuna picha nilikuwa nimeweka kwa mtandao. Picha hiyo nilekirite mtandao-inĩ wakwa rĩ. Na ile picha nilikuwa nimeweka katika mtandao wangu. Nikirite na yahũrĩtwo mweri 24. Ilikuwa imepigwa tarehe 24. Mweri wa Novemba. Mwezi wa 11. 1985. Mwaka wa 1984. Na picha hiyo yekiritwo hau rĩ. Na ile picha ilikuwa imewekwa pale. Walikira kutukinywa njoo. Tulikuwa kwa bar tukinywa pombe. Na ndĩna njohi hau mena igũrũ ngĩnyua njoo. Na nilikuwa na pombe pale kwa meza. Na ndamepostire. Na wakati niliposti ile picha. Nigiĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno nĩ ũndũ wa picha ĩyo. Nilisumbuliwa na watu wengi sana kwa hiyo. Ona angĩ makanjũragia atĩrĩrĩ. Hata wengine wananiuliza. Kwĩngĩ ũrenda gũthondeka wananyua
njohi. Unaweza sema kweli wewe umeshakunywa pombe. Ndio tukoe ukehujia kiugo. Kwa sababu sisi tunakujua tu ukihubiri. Kwa kama 1985 ndio miaka mingi mno hiyo. Kwa sababu kutoka 1984 nole une wagiri wamenya terere. Lakini tunastahili ujue. Ndio ndani tina ile ya moto wa mboga. Wakati huo nilikuwa mti ule wa msiba. Ndio ndani kia mwetu wa mwana nile. Lakini wakati nilipoitwa na Bwana. Nikatia kwa kugarura nio na nikageuzwa. Akisonga kwa dhahabu na nini. Na nikapakwa dhahabu ndani. Akapakwa dhahabu na igoro. Na nikapakwa dhahabu na nje. Nikienda mara biseri yale. Mbona watu wakiangalia ile picha. Mara na tatari yako. Walikuwa naona kama si mimi. Ndio wa mtu wa mboga matirawo. Kwa sababu ule mti wa msita hawa. Amen. Hallelujah. Amen. Nikulia tumeteka kila kitu unaona ile. Ni kuna watu wanakubalika katika madhabahu. Maka hapo dhahabu na deni. Na wanapakwa dhahabu na ndani. Kwa wako na muondozi na muondoaraja. Kwa hiyo unakuta yule mtu kuna maneno anasema. Au gaibune na muno. Ya uungu na uungu. Naona huko igoro ni. Lakini na huko nje. Wakaza kwa wasali ya gaiyo ya kata. Unatafuta Mungu. Bwana ni anatuteia. Amen. Nikulia ndio kama hakako dhahabu na igoro. Na wengine wanapakwa dhahabu na huko nje. Atamundoshi wa mororongo wewe. Yakobo ukimwangalia na nje. Ona mudhiere wake ni. Hata vile anatembea. Bwana asifiwe sana. Amen. Ationa hali anagererani. Hata mahali anapita. Hiyo wa mororongo na mundo ena ungai. Unaona yule mtu ako na uungu. Naona kuna dini wako hapo tena na dhahabu. Lakini ndani kuna kuwa hakuna dhahabu. Huko onako ni kuonekana na ungai igoro yake. Kwa hivyo hata ijapokuwa na nje anaonekana. Akina hapa watu wakutumo kashiwone. Lakini kama hali akianza kuongea. Ungai watu kama unaonekana. Unasikia hana uungu hata kidogo. Hapo raba tana na dini. Kwa hivyo dhahabu inastahili ndani. Raba tana na igoro. Na inastahili hata na nje. Chekeka ile atimusia kai yote kukumadhu. Ili baraka za Bwana ziweze kukufuata. Kwa kitu cha maandiko. Basi tukaambiwa aje na Raba maandiko. yake ikara kulia. Jakubu akikara kwa raba yake mule idage. Yakobo akakaa sana kwa Laban mjomba. Kama ina mule aikarete kuoli. Na wakati alipokuwa anakaa kila dimo kikinene hamuno na jira nene. Baraka ikakuwa kuu sana kule. No kila dimo getia ngoro ya Labani. Lakini baraka haikuwa juu ya Labani. Kila ngoro ya Yakobo. Baraka ilikuwa juu ya Yakobo. Okanyama henda mubira wanaze ni wa dhahabu. Kwa sababu Mungu alikuwa amempa dhahabu na ndani. Na kama henda hakunaja. Na alikuwa amempa dhahabu na nje. Oko ila dimo ni sia mumakadhu. Kwa hivyo baraka zilikuwa zinamfuata. Dili yako na dimo mbona na mwalimu ile viso. Dili yako balikuwa ndugu na dada. Niko korowe na dhahabu na deni. Nilikuwa na dhahabu na ndani. Na dhahabu na igoro. Na kuwa na dhahabu na nje. Ila dimo sia kai kumedu. Basi baraka za Mungu zikufuate. Timu ndio kongo ndio ito. Sio kwenda unaambiwa ununue vitu. Bwana asifiwe sana. Amen. No mbireshi wako na dini wako ne. Lakini ile maumbile ikiwa ndani yako. Na igoro ni. Na iwe juu yako. Ohoro yadi mone shua. Basi baraka pokea. Jakubu akituma raba nyaraji muno makenya. Yakobo akafanya raba na barikiwe sana. Alikuwa waomero wakikinya itena. Na hapa tumesoma akafika mahali. Ako ino nyingere. Wakati alipopata mali nyingi. Akira mama wale tondole ne kumtilegere na atumia le ndena. Basi akamwambia mjomba wake, kwa sababu nimekufanyia kazi, niko na bibi na watoto. Na siana le ndena sio. Na hata watoto niko nao. Ona ino no ngetele. Na nimepata mali. Kitekeria nigega joke bitu. Sasa nikubalie nirudi kwetu. No hapo waomero mwali wa 27 yaro ile ngani. Lakini hapo tumesoma 27 inasema. Raba ni amenya. Ya kwamba Laban alipojua ndio siake siagirite ile mali yake imekuwa nyingi. Ndio sigihite. Na vile zimekuwa na baraka. Ndio ni Yakobo. Kwa sababu ya Yakobo akamwona kwenda tegerekane weli. Basi akamsia akamwambia nikikubalika na hiyo tige godie. Ningekusii usiende. No ingena uikarange. Lakini ningetaka ukaekae. Ndio anaandika kuomera hando. Kuna watu wanaandikwa kazi pahali. Mtakawera diko sigano na haya. Akishafanya kazi siku chache. Ukaibage kaunganike na wewe tutige hotana nako. Unasikia tajiri anasema huyu hatuwezani na yeye. Kama mtu ni ikato wabebe ile wawera. Na unakuta mtu anafukuzwa ile. Ndio ambao anaonekana kumwona na kule. Kwa sababu ya yale mambo yanaonekana kutoka kwake. Na kuna mtu anaandika kuomera hando. Na kuna mtu anaachiliwa kazi. Kuna kitoka ndugu yake wera wenda. Anafanyia ule tajiri wake kazi. Akona ngekija itena ile kuna ya gotika wera. Akienda akifika mahali. Ukakora ni alerosha. Ya kwamba anataka kuacha kazi. Ndio na mundu ketale ndio kujina mbele na. Tajiri anamsia kae kwa sababu hawezi pata mtu mwingine kama yeye. Bwana asifiwe sana. Amen.
Jirani wa roho igatu. Naongea juu ya baraka. Tukiandikwa wera handu na Pastor Mungai. Tuliandikwa pahali na Pastor Mungai. Pastor Mungai yeye wira wake mtaka. Kuna ile kazi mimi nilikuwa nafanya. Wale karani wa habari. Kwa sababu nilikuwa karani wa mabuses. Na niye ndali huko theinie. Na yeye alikuwa ndani. Kule ndio aweta kwa miti ni dawa. Kule unasikia kuna hiyo miti ni dawa. Ndio watu wanaodekaga. Kuna ile miti inatengenezwa ile ndio. Amen. Sasa tutagira Mungu ndio sio wera wega pio. Nilikuwa nafanya kazi yangu ya kufanya hesabu za nikiwa karani, kazi nzuri sana. Na ndiye kule kwa metere. Na yule kule wakitengeneza zile dawa. Wanaodeka dawa sio wega. Walikuwa wanatengeneza zile dawa. Na sile ya wega. Na nilikuwa nasisiaga na kamera kama dawa kenagira. Na ile kazi ilikuwa nzuri. No ikija hende mwe. Lakini ikafika pahali. Tongage ungeke ya Pastor Mungai na njira yake. Ule tajiri akanikosea kwa njia yangu. Na ndiye akehetelia na njira yake. Na akamkosea kwa njia yake. Na kwa mmoja wa mwele. Na kukiwa siku moja. Na tutirani tena Pastor totigewera. Na tulikuwa tumeambiana naye tuache kazi. Hadi yewera kwa wale kodi ale Mungu. Wakati alipoenda kazini, nikora bosi yoge mwera niko mmoja wera niko. Akaenda akamwambia kutoka siku ya leo sitafanya kazi tena. Akaniambia hali aje niko kuita. Akaniambia weka pale nje nitakuita. Akapasa mai kono mwe madhabali na baadhi ya yoka. Nami nikatoka na safari na basi tulikuwa tunaenda Western nikarudi. Na kiva baadhi ya ikoroke na Nairobi. Na nikasema hiyo basi iende Nairobi. Akakage pamoja na ile. Nikaingia katika ofisi yake. Akione kigato mauke kwa kawaida ndio ikoroke na baadhi. Nikaulizwa kwa nini umekuja na kawaida mnateremka na ngaba basi. Akamwambia kwa mmoja ndirati gavi. Nikamwambia kutoka siku ya leo sitaki kazi. Mudhurisha yetu kaderwa. Na yule mzee akachanganyikiwa. Amen. Ni mambo mengi yetu inaenda ikafanana. Bwana asifiwe. Na tulikuwa Kenya Revival wakati huo. Ndio ndio alikuwa Revival. Wakati huo tulikuwa tunashiriki Revival. Bwana asifiwe sana. Amen. No hili ya mundu sio kwa mwali ngiri atirere. Lakini wakati tuliponenea huyo tajiri alisema. Igetekira mutigewira. Alisema siwezi kuachilia mwache kazi. Kwa andika na mawira leo. Kwa sababu kutoka tangu niandikane kazi. Ile dade kamera adoke hoke kuneka. Sijawahi kuandika watu waaminifu kama nyinyi wawili. Atengira wewe ndio mikenge ndio kama wale wote. Akaniambia wewe nipe sababu ya kutosha ile inafanya uache kazi. Kimwira dini wa wawira wa kwani. Nikamwambia ndani ya kazi yangu kama sana kauneka nini. Hii mshahara ni kidogo. Atengira haturongie na wewe. Akaniambia hapa tuko nawe. Ndio wawira leo utagira wewe. Ile kazi unanifanyia. Mshahara wako ni nao kwa maita mbele. Nimekuongeza mshahara mara 2. Bwana asifiwe sana. Amen. Kimwira ni wanaongelea mshahara leo. Nikamwambia ijapokuwa umeongeza mara 2. Nyuma kwa rodegete na muidiki. Ninatoka Rozegete na baiskeli. Muidiki ndio shida hapo kanisa ile. Na yule baiskeli nilikuwa nimepewa kanisani. Na muidiki ndio ndio kushokia. Na ninataka niirudishe kanisani. Akaenda hatorogie na wewe. Akaniambia hapa tuko. Baadhi ya iko roka Nairobi. Basi ikitoka Nairobi. Yego kana muidiki ni mwero. Kuja na baiskeli. Kule utakuwa unafanya kazi leo. Kwenda chamonde ibadi hota. Nikamwambia siwezi. Mungu inake pasta ke hana itobishi yake. Nikapeana sababu zangu. No hana itomira iwe kali. Na nikipeana sababu zinaeleweka. Mungu akiuga sha. Yule mtu akasema mtu na mira. Akasema mtawacha. Tuliambe hoke ku. Nyinyi ni watu. Na nimeona onga ile wali. Na nimeona Amen. Wiro le mundu teine dikusho nyinyi ile. Ile kazi mmenifanyia. Ndio nenda kazi mwenye gokera jadano. Nimepata baraka nyingi kuliko Mwana roko. Amen. Ukendira kwa mwera atili. Tukatamatisha na kumwambia kazi tutawacha. Akatuambia afanyeni hivi. Nebo muheki miakili mambo indoka musi. Wacheni niwapatie wiki moja mwende. Nigenda mudhie mweshige. Ili mwende mufikirie. Na todo hano amwikuruke na madena le. Na kwa musi badala ya kwenda na shida. Agetabika pia. Akaita gari yake. Akuna mwedi kidogo haudeini. Akasema baiskeli wekwa pale na. Sote tukua na angalio kule hogi nyamu. Alafu tuletwe na hiyo gari mpaka nyumbani. Twisi hiyo horoshio kiumi ya keki. Tufikirie wiki moja. Na twasho kamera inene. Na tukirudi kazini. Ikoshe tutika atini. Hizo siku hata mwaga ni aroko mio. Amen. Heki ndo onaga. Kuna kitu alikuwa naona. Mwaga ni aroko mio. Amen. Kwa kiradi mogi aketiwa wane. Kwa sababu baraka yake sio yeye. Ningine kane tetumo kuwele. Ni sisi Mungu alikuwa amepea. Ulikuwa ni nada hamu na deni. Na kwa sababu kulikuwa na dhahabu ndani. Ulikuwa ni nada hamu na anja. Na kulikuwa dhahabu na hiyo. Mwaga ni aroko teidia. Amen. Laban ni nakeli. Naye Laban. Kiradi mogi akenya kulikone jakufu. Na ndio kama anatoi mabandi ni siabi vile. Bwana asifiwe. Amen. Baba saradi nikamia kwa mawira ile. Yes.
tutiacokire hiyo sisi hatukurudi kazi huko. Na kuma haule Na kutoka hapo wao ndio wathukire ile kazi kaharibika, baadhi ya ninachoingilia huko na zile basi alikuwa nazo zikaisha. Tukiwa ngejwe twagetumire Na tukutasema ni sisi tulifanya kwa point ile tunataka sisi tulikuwa tumebeba baraka za yule mwana roto tena. Amen. Gogodio kogo ndio maguta, hautaenda uambie ukanunue gogodio kogo ndio shupe, hakutaenda uambie ukanunue chumvi, gogodio kone oi hato, hautaenda ukaambie nigenda mafukuye na kiradimo, ate ndio kwako kuwe na baraka. Baraka kwa dheino wa inastahili tuwe na dhahabu ndani, na ukona dhahabu na igoro na dhahabu inde, yani msiaka isaje basi baraka zikufuate. Bwana ni awakuyo. Amen. Na kiraba ngine na Laban akemenya adili akajua si ati onige murekereria amwambia wewe siwezi kukuacha, ondo no kuete kiradimo gyakwa kwa huyu ndio amebeba baraka. ati hilo ndio ikalete na wewe ya kwamba wakati tumekaa ndio leta iradimo na jirani ni niona baraka kwa njia hapo ni kagereria ni na wakati alipomsikia hapo ndo aende kwa televisheni wa maandiko na kuna maandiko imesema Yakobo ni etikelile ya kwamba Yakobo akakubali na makegwithanĩria mũcara na wakakubaliana mshahara. na wathoma maandiko mau thiwĩthomere wega rĩ Ukisoma maandiko utasikia makegwithanĩria rĩu mũcara nĩ atĩrĩ walikuwa wameagana mshahara ni ng'ondu cia ciana cia mũthemba ũyũ rĩ zile zitazaa zikiwa na madoadoa, ũcio nĩ mũcigo mũcara hiyo ndio wakwa mshahara yako. Mwathani arokumia. Amen. Na tondũ kĩrathimo kĩarĩ na Jakubu Na rĩ kwa sababu baraka ilikuwa na Yakobo, Ngai agathĩrĩria mbũri Mungu anafanya igaciara nyingĩ mũno zile zile zilikuwa na madoadoa ihanaine na madoadoa ũrĩa marĩtie kama vile alikuwa amesema, tondũ wakuĩte kwa kĩrathimo sababu yeye alikuwa Oginya Labani acũthĩrĩria rĩ tena. Laban akaangalia akana athirathiĩ wega anasema hapa wendi pazuri, akamwĩta akamwĩra ca anamuita tena anamwambia rĩu cia mũthemba ũyũ nĩĩkoragwo icia sasa zile ambao hazina madoadoa ndio itakuwa cia mshahara, ciana itarĩ na madoadoa ituĩka mũcara waku na zile ambao sio za madoadoa ndizo na tondũ mshahara. Labani tiwe wĩna kĩrathimo rĩ Kwa sababu Laban ndio hakuwa na baraka. gĩthĩ-inĩ wa Jakubu rĩ Ilikuwa kwa Yakobo, Jakubu agetĩkĩra Yakobo anakubali, Ngai akagarũrania Mungu anageuza ingĩ cia madoadoa igatiga gũciarwo tena za madoadoa ikarĩkia gũciarwo cia mwena ũyũ ũngĩ zinaanza kuzaliwa ambazo tondũ kĩrathimo kĩna Jakubu kwa sababu baraka iko na Yakobo. hitho na thiri nene Na siri nĩguo Ngai wa Ngai ũkũingĩhĩre na thĩinĩ Mungu uwe ndani na Ngai wa Ngai ũkũingĩhĩre na uwe igũrũ nje. Mwathani arokumio Amen. irathimo cia Ngai cianjie gũka baraka za Mungu zikujae. maandĩko wathoma wega moigaga atĩrĩ Maandiko ukisoma inasema mũcara wa Jakubu rĩ ile mshahara ya Yakobo wagarũranirio maita 10 ilibadilishwa mara 10. ũkekwĩra mũno mwarĩ wa ithe witũ Wacha nikwambie, Ngai wa Ngai waikara wega thĩinĩ waku Mungu wa Mungu ukikaa ndani na yako ũkorwo na igũrũ Ngai wa Ngai nĩ ũronekana na uwe Mungu wa Mungu unaonekana, gũtirĩ mũndũ ũramũkũhingĩrĩria kĩrathimo gĩaku hakuna mtu na atazuia kĩrĩa gĩothe kĩbatie gũgũkinyĩrĩra rĩ na kile chochote gũtirĩ hĩndĩ gĩtekuonekana hakuna wakati Mwathani arotũteithia kanitha wa Ngai kanisa la Bwana. tigai gũthumbũrwo na maũndũ ma tũhũ Basi msisumbuliwe na marĩa marehetwo nĩ kwenda kwa andũ yale ambayo yameletwa kwa sababu ya upendo wa watu. Mwathani arotũteithia Amen. atĩ ngakwĩra wona weka ũna haya Ninakwambia ukifanya hivi, wainũka nĩ ũkuona irathimo nyingĩ mũno hata makĩria ukifika nyumbani utapata baraka. kaitũ ndĩna kuoya kĩrĩa wĩna kĩo Na ndĩgwatĩra wakati huo nataka kuchukua kile uko nayo kanitha nichukue. wa Ngai no nginya warĩrio ma Lakini kanisa lazima liambiwe ukweli. nĩgetha kanitha wa Ngai ũgĩe na ũũgĩ Bwana kanisa liwe na na hekima. kanitha wa Ngai ndũkũhĩtithio rĩngĩ Na kanisa litapotozwa tena. nĩkĩo Roho Mũtheru aroigire Bwana Roho Mtakatifu akasema, atĩ ngumo kĩambĩrĩria kanitha warĩho matega ma mwĩrĩ rĩrĩa mategirwo kanitha wothe ũkĩhũkio nĩ mĩtugo nĩkĩo njũkĩte thĩ nyonanie gĩtina harĩa gĩatigirwo nĩ arutwo Mwathani nĩguo ciakwa ciothe ragio nĩ gĩtina. Mwathani arokumio atĩ kanitha kuma kĩambĩrĩria warĩho hata tangu zamani kanisa lilikuwa hĩndĩ pale. Jesũ Kristo okire Wakati Kristo na alipokuja agĩcarĩria arutwo ake arĩ 12 na akachagua wanafunzi 12 na agĩtiga athondeka gĩtina na akatengeneza ile shina ya kanitha wake ya kanisa na lake. ona mahinda marĩa abatagari Hata wakati ule alikuwa anapaa oigire nĩ ngũmũtiga ũguo alisema sitamwacha vile, nĩkĩrabataranie thiĩ kuna Israeli niende nĩgetha Roho Mũtheru oke ili Roho Mtakatifu aje nĩgetha atongoragie kanitha na ili wake awe anaongoza kanisa. na rĩu Ngai acũthĩrĩria rĩ Na wakati huu Mungu akitazama, o ũrĩa ngũkwĩrĩte harĩa mbere rĩ kama vile nilikuambia hapo nĩ mbele, kũrĩ na ahunjia aingĩ mũno merutĩire kuna wahubiri wengi wamejitolea magaikara
wamekaa wamepanga mpango na makere na kuhingura kawira takaka ndio ndo mwega muno na wanaambiana kufungua kazi kama hii ni nzuri. Brother kama tusaidie nyumba Inastahili tu tutafute nyumba. Amen. Tusoke tugure ile sia kuhujia. Alafu tutafute mashine za tusoke twaje kuhujeria ndo. Alafu tuanze kuhubiria watu. Tukibera kila iradhimo. Ukiwaambia na miujiza watapata. Wale watu wakishakuja basi tumepata kazi ya kufanya. Na tutakuwa tunapata mahali wale ni wahubiri wa kujenga katika huduma ya Bwana. Kuna wengine wanakaa chini wanatazama, wanaona mtu ameumba vizuri, hata ukinywa chake kinanena vizuri. Kuita awe mtumishi wewe, tunakuwa tunabariki. Ukawa na mtumishi atakuwa na ule ni mtu ambaye ameitwa na Mungu. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Amejitia watumishi wake wale watakaohudumu haleluya. Na ukitazama vizuri ukituelia mono duketaijaga watumishi wale Bwana amejiitia ningeikora ikiraga utungatocio wengi wao wanakataa ile huduma, wanaingine mwaraga na wengine hata wao wanatoa hapa ni roho tuliyokaa nigenda makagira kuoneka ikulia na hiya hata wanaenda kuchukulia na Bwana kule na ndio ndo wakora makirego utungatoyo na unakuta wengine hata wanatorokea na wanakora mena ndio nyingine japo kwa na mali nyingi ukona gaija kisiharania unakuta Mungu ameondoa ndio kwanza kwa mgambo wake wale watu waweze kusikia sauti yake na makamutukatire na waenda wakamhudumia utukatulia wiko mwenye wa mmoja na lile lito huduma ile iko siku za leo hapa mimi tukwenda iradi moni kama tunataka baraka hii sanduku ile ya kile kamera hii sanduku la agano hii ndio ndio na mtu wa Mungu hii litengenezwa na mtu wa Mungu liko na dhahabu na dhambi iwe na dhahabu ndani na kule ndio ukaivaga hiyo koro hiyo kwa hiyo wewe na huku mwingi na uko ndani na koro na dhahabu na uko ingoro na wewe na dhahabu nyingi na ukaivaga hiyo koro kionekana Mungu wa Mungu wewe unaonekana atakaye je kwa dhambi ndani na Bwana Mungu baraka zake amen. Laban akimenyadhiri akajua si ateja kuvuli Yakobo mobile waidane kwa wale wake mwampire ya sanduku ilikuwa ndani yake ndio kwao na hivyo ndivyo kulipo msara wake ndio waibwa kwa sababu msara wake umesikia agaro ndio maita 10 uligeuzwa mara 10 wala ndio mweno huyo ukigeuzwa upande huo wao wakueta kiradi wala ndiye amebeba baraka kolito kaja kuingia hapo kondoo zinaanza kuzaa hivyo agaro ndio mweno huyo ngine geuzwa upande huu mwingine wao wakueta kiradi wao ndiye amebeba baraka hao ndio makaji wa kuagere mambo yakawa mazuri na lile mtoto ilikorutibio wira wako wadugu na wadada hatutafanyishwa kazi ya bure ajotra ile kigongona geke na tulisema madhabahu yake tikia Mungu hii sio ya mtu ile kigongona kia roho mweru hii madhabahu akikaa kidogo usikie hapa na unakuta ameenda kwa sababu anataka kukaa na dhahabu na nje na anaona hapa siwezi na kwa sababu mtakatifu akifanya kazi atakuwa na uwezo na yule yani kutoka hapa atiwende kawangwani atiwende ukawekelea mikono ndio ubarikiwe. Hizo ndizo daimono pepo ambazo tunafunika. Ningenda kanisa wanga hiyo hiko kama hiyo. Hili kanisa la Bwana lifunguke. Umenyaji lako upate na daimono ile. Kujipatia baraka ni gani? Hata hukumati wako. Unaweza ati kutoka kwako. Uradi kuhoerwa ni madini mali wena. Unaenda kuombea kwa ajili ya zile shida. Wabele ni kwamba kuitio kilia wena. Na ile mambo ya kwanza ni kusogani ya roho. Wanga ndio kigatire. Roho Mtakatifu akasema, peaneni bure ona nyuma yetu au kwa sababu pia nyinyi mlipokea bure na hata ile kijiri ndio kanisa wa Ngai na ukweli wa Bwana upewe watu ulia yake ile kona ile kunaofaa unaima hao ngaji na magoro unatoka hapa unaenda kwa mbinguni ungedie kulia ile maneno mahoya na gira ukienda kwa wale wanaombea watu
ciana nyumba nene. Ukifika pale yule mtu ako na nyumba kubwa. Gari kinene arathie nakio haria. Gari kubwa anaenda nawe uthire na maguru. Nawe ulienda kwa miguu. Ngai niokite. Mungu amekuja. Agwiririe kanitha wake. Ili afungulie kanisa lake. Ukoria kanitha utuige thĩinĩ waguo. Ule kanisa ni nĩgetha kanitha ũkũrwo. Ili kanisa liokolewe. Hivi ndio Ngai wa Ngai wĩingĩre thĩinĩ witũ. Ndio Mungu wa Mungu kae ndani yetu. Ũkorwo ũkĩonekana na nja. Na uwe unaonekana na nje. Irathimo cianjie gũtumana. Baraka zianze kutufuata. Labani akĩmwĩra ndũgũthiĩ. Labani akamwambia hautaenda. Rĩrĩa wokire gũkũ rĩ. Kwa sababu wakati ulipokuja nĩonete irathimo na njĩra nene. Nimeona baraka nyingi. Mũndũ na mwarĩ itũ kũrehe kĩrathimo gwaku. Mungu na dada utaleta baraka kwako. Ũrehe kĩrathimo nginya itũũra-inĩ. Na utaleta baraka mpaka kwa jamii. Ũrehe kĩrathimo nginya kwĩ famĩlĩ yaku. Na utaleta baraka mpaka kwa familia yako. Tũririkana. Ũgũthiĩ tũteng'erete. Tutaenda tukikimbia. Nĩ tondũ wa mahinda. Kwa sababu ya masaa. Wete ngerekano ĩngĩ ya kerĩ. Nitaje mfano mwingine. Nĩ nyingĩ mũno. Nimesema ni nyingi sana. Na hau twaria atĩrĩrĩ. Na pale tumenena kwamba mahubiri ũcio watonyire thĩinĩ wa Jakubu rĩ. Ile mahubiri ilipoingia katika ũkũririe kwa Labani. Mungu akaufunua kwa Labani. Ndio na pastor tũthomere. Na basi tunasoma. Kĩambĩrĩria 39. Katika hiyo Mwanzo 39. Katika hiyo Mwanzo 39. Atũthomere kamweri ga ithano. Na tutasoma aya ya 5. Rĩu wambĩrĩrie na hau igũrũ nĩ hega. Na tutaanza pale juu. Tũthomere ga ithano nĩ ũndũ wa mahinda. Lakini kwanza tuanze aya ya 5 kwa sababu ya wakati. 39. Maandiko thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 39 mweri wa ithano. Na ũkinya atĩrĩ atĩ gwata hĩndĩ ĩrĩa amũtuire mũrori wa nyũmba yake ona indo ciothe iria arĩ nacio, Jehova akĩrathima nyũmba ya Mũmisiri ũcio nĩ ũndũ wa Jusufu. Nacio indo ciothe iria arĩ nacio ikĩgĩa na kĩrathimo kĩa Jehova, ona ningĩ ona irĩ nyũmba kana mĩgũnda. Amen. Haleluya. Amen. Tirodio maandiko mayoke moe. Basi amka kwa sababu maandiko unaisoma. Na wainoka uthie uthome wega muno uhoro ucio. Na ukienda nyumbani uende usome. Radio uhoro wa mundu wa Ngai guthie handu. Unaongea tu ya mtu wa Mungu kwenda pahali. Na dhahabu na thĩinĩ na nanja. Akiwa na dhahabu ndani na nje. Ndo kariganĩrwo. Lakini usisahau sanduku rĩakĩtwo na mũtĩ wa mũgaa. Ile sanduku lilikuwa limejengwa na mti wa msita. Huko mundu tũrathi uhoro wake mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Kwa hiyo yule tunanena juu yake siku ya leo. Ti mũndũ mwega. Sio mtu mzuri. Ni kule maciaragwo na mũciarĩre mwega wa mũciarĩre. Ni watu wanazaliwa kwa uzuri. No ni kule andũ oru mũno. Lakini kuna watu wamezaliwa kwa uovu. Acio ndio matũmire Yesu oke. Na wale ndio walifanya Yesu akuje. Nenda atuko akumagarura ili akuja wageuze. Ndio wale tuna Yesu Kristo. Katika jina lake Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko haya kwa ndio wa Yesu. Na hapo maandiko inanena juu ya Yusufu. Na maana Maria ndio kuna bũrũri wa Komboni. Wakati alipouzwa katika nchi ya utumwa. Akigurwa gĩtũũra nyũmba-inĩ ya Potifar. Na akanunuliwa na Potifar akapelekwa kwake. Na nĩkĩo gũtwarwo gwake rĩ. Na alipopelekwa kwa Farao. Hapo pahali tumesoma. Maũndũ marĩa Potifar onete. Kuna yale ambayo Potifar alikuwa ameona. Kumaingia Yusufu atonyia nyũmba-inĩ yake. Tangu wakati alipoingia kwa no hakuthomero haraiga atĩrĩrĩ. Lakini pale tumesomewa kuma rĩrĩa Yusufu atonyia nyũmba ya Potifar rĩ. Ya kwamba tangu waingie katika nyumba ya Potifar. Nyũmba ĩyo ĩkĩanjia kũrathimwo. Ile nyumba ikaanza kubarikiwa. Na maandiko matwĩra kuma mũciĩ. Na maandiko inasema kutoka nyumbani. Nginya kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Mpaka kwa shamba zake. Tondũ nĩ gwatonya mũndũ. Kwa sababu kumeingia mtu. Ina dhahabu na thĩinĩ. Aliye na dhahabu ndani. Ina dhahabu na nja. Na aliye na dhahabu huko nje. Na irathimo ciende kana itiende. Na baraka zipende ama zipende. No nginya ciume mũndũ ũcio. Lazima zifuate yule mtu. Mwathani arotũteithia. Amen. Ũrĩtigagwo haha mũndũ na mwarĩ wa ithe. Utakuwa una watu hapa ndugu na dada. Wewe tondũ nĩ ũremenya no gekũrana. Wewe kwa sababu unajijua na andũ mathiaga ng'endo iria ithiagwo. Watu wataenda safari. Magĩtwaraga indo iria megũtwarana kũ. Wakipeleka mali zao. No makiuga mahũndũke mokere. Lakini wakati watakaporudi. Watakuja kukopa kwako. Kwa sababu ya vile Bwana amekubariki. Kwa sababu siri ni hiyo. Sio ya kwenda kufagia kule nje. Kule tunafagia kuwe na usafi wa kiasi. Ukiondoa uchafu wa kiasi. Lakini kufagia pale nje. Hakuna maneno ya kukuletea
kupokea baraka kwa sababu ya kufagia. Lakini yule ameumbwa na uungu ndani, na yule ameumbwa na uungu nje, baraka ni kuamuliwa, itakuwa inaamuliwa ili ufuate. Amen. Yusufu akafanya nyumba ya Farao ibarikiwe sana. Amen. Nyumba yake ikabarikiwa, shamba zake zikabarikiwa kwa sababu ya mtu wa Mungu kuwa kule. Nyumba zetu zitabarikiwa, familia zetu zitabarikiwa kwa sababu ya ule msimamo tutasimama katika jina la Yesu. Usije ukasikiza watu bila wanakunenea wakikwambia. Ni nyakati nyingi Mungu kubali mtu wake kwanza aende chini. Na ndipo hapa tunasoma maandiko huwa tunarudia ya kwamba Yesu Kristo ijapokuwa alitumaniwa na akaambiwa rafiki yake Lazaro ni mgonjwa. Kuna jambo moja Yesu alitenda ya kwamba nikienda kwa ile boma nimponye Lazaro, sitakosa watu wawili ama watatu, na watu wa familia wale walikuwa rafiki. Na nikiponya Lazaro, watu wawili ama watatu ndio watajua nimeponya. Kwa sababu ile magonjwa ilikuwa kumsifu Bwana, hakuenda kwa haraka, alingoja kidogo. Na nena hivyo ndio usinenewa na mtu. Wewe acha uungu wa Mungu uwe ndani yako, ukingoja siku yako ya baraka. Na akakaa siku 4, basi akaondoka. Na wakati alipoenda, yule mtu amekufa, yule mtu amezikwa, hata ameanza kuoza na kufa. Lakini kuna siri Yesu alikuwa nayo. Alikuwa anataka watu watoke katika jiji lote kwa sababu ya kifo ya Lazaro, ili wawe wamejaa kwa ile boma. Ndipo wakati atakaomfufua Lazaro, ile sifa isikike na watu wengi, na jina la Bwana lisifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndio mwetekelio ndio utakubaliwa. Kwanza uende mpaka mwisho, na uonekane wewe sio mtu wa kuheshimiwa, uonekane wewe ni mtu ambaye ameishiwa, hata bila unafaa mpaka watu waone la kunena. Kwanza wote wakitambua vile, hata ukienda kwa soko Mungu atakubalia. Ukiingia kwa soko, hata ile sole ya kiatu yako inakuwa, ili kila mtu wote aweze kuona, aanze kuona ile shida uko nao hata kwa viatu. Ndipo wakati atakaoanza kukuinua, watu wengi waweze kukuinua na kumusifu kwa ajili ya vile amefanya. Kwa hivyo hizo neno ambao tunaambiwa, ama vile watu wanaambiwa ati haustahili kuwa vile, na mtu anakuambia kuna mahali naweza kukupeleka, watoto wako wako vile, hivyo ndio Bwana wako anafanya, hivyo ndio kazi zako ziko. Ukikubali, anakuambia kuna mahali naweza kukupeleka, na atakupeleka kwa ili atakuombea, watoto watakuwa sawa, mzee atakuwa sawa, kazi zako zitakuwa sawa. Lakini kile kinatakikana ni utafute. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unaenda unakopa ili upate 5,000 za kupeleka, na kwa sababu ni uongo, naenda unalipa 5,000, unaombewa vile utaombewa. Nyakati za mwisho tuliofundishwa kabisa, lazima lifunguke macho, tuache kudanganya. Ukirudi nyumbani, hakuna kitu itakuwa sawa. Hata mzee wakati alikuwa anakunywa
anakunywa siku mbili kwa wiki. Akanywa na karara. Sasa anakunywa na karara. Onilo honoro urokanira nguo kwa sababu ni roho fulani inafanya kazi. Katakati ndio kawetereire kwagerere. Katikati hivyo ukingoja kuwe kusawa. Ana wako bila kilidhano. Hadi ulipokopa ile 5,000. Ule wako usiye. Yule anakuja kuzidai. Anatekelea mudhuri ya korwe. Na anafanya mpaka mzee awe pale. Ndio ndio shimenyekewe. Ipoza hizi maneno ijulikane kwa shetani wa ushoroni dia. Kwa sababu shetani atakuaibisha. Na hiyo tamra korobana le. Na akisikia kama mna shida mnakwenda tena wadi koigere. Si uliniambia ni siku 2. Odokole akero ni ale toa hoeru wale. Kwa sababu alikuwa ameambiwa ukiombea. Wakaboke yale. Siku hii nyingine. Uko na biaji ngemuno. Utakuwa na mali nyingi. Ndio wajele tena wadi koigere. Si uliniambia ni siku 2. Pesa ya kwani sio daira. Nimekuja kuchukua pesa zangu. Na yale yake ya mudhi akoru yako. Mungu anakubalia mpaka mzee anaenda kulia na inegene. Ndio kuwe na kelele. Olia neke. Ndio mzee akuja ulize ni kii kelele. Na kwa mavira wake ndio shione. Na kwa sababu kazi ya shetani ndio. Ndio kakuja na nekere. Yeye akija kuuliza ni nini? Ona akaja kamerera. Ule anakuongea kwa sauti. Yake kwa wakili dhani. Alikuja akanikopa 5,000. Na kujira ya mradi kawa. Na akaniambia kuna pahali wanaenda kwa baraho wewe. Na atemwa kaombe. Yauma kigejo hii. Ate wazee wa yauma ikaremera. Ate wazee wakae vizuri. Na ndio ndibi ya jerete kile na ndani na sio. Na sasa aliniambia ni siku 2 ndio. Mwadhani ya roho te. Amen. Mzee akakinyia. Mzee ananyenyekea. Mwana wewe ndio kamenye horo wewe. Anamwambia wewe kidogo nijue ishaka leo kumenye horo wako. Pesa zako nitajua vile nitakupa. Bale kaji ya mshie. Vita inaanza hapo. Kwa shetani ndo kaanile tumiki. Kwa sababu shetani akuja kuonoha, anakuja kuharibu. Anakuja kuharibu. Na anakuja kuua. Na nikiona mdhuru wa raja. Na mbona mtakatifu sasa akionelea kanisa jerere ya jaga ya ila. Akionyesha kanisa ile njia nzuri ya kuja baraka. Ni Mungu wa Mungu ukae ndani. Na ukaiwaka hiyo kuingia na na Mungu kujae na ona mundu tusio kabogo tare ndio ndio weka ale. Hata huyo mtu akikuja kukueleza vile utafanya. Kama unashibalia shari ndio ni Ayubu. Unamwambia ile neno na Ayubu. Roja gaido kwa muhuru wali. Hata kama naweza kosa mali ulimwenguni. Na dokile njana. Na nilikuja nikiwa uchi. Na soka njana. Na nitarudi nikiwa uchi. Jina la Bwana libarikiwe. Ona kama ndo maneno muhuru wali. Hata nikikosa mengi duniani. Ndio niko na moyo. Najua nitapata uzima wa milele. Potifar kwa kiradi muo. Potifar akabarikiwa. Ndio wa mundu na wanga igokoro. Kwa sababu ya Yusufu kuwa kwa boma la. Baba ni roho tulidikana. Amen. Hallelujah. Amen. Leo gaya roho kumyo. Mungu wa gaya roho tulidikana. Amen. Keturuga maundu maingi. Basi tutaruka mambo mengi. Ni tondu wa mahidai. Kwa sababu kwa idadi mo. Tunaongea baraka. Amen. Baba ni roho kumyo. Amen. Tumome maandiko omanyinyi. Tusome maandiko kichache. Nigetha tukurane tumenye atiriri. Ili tujue ya kwamba undu urathi atia. Hii neno linaenda. Hata tusomere Samueli wa keri. Tutasoma katika kitabu cha Samueli wa pili. Mungu ngoma maandiko maingi no jitikirie mundu tukinyire irathi. Leo Samueli wa keri. Katika Samueli wa pili. 5. Samueli wa pili 6. 6. Samueli wa kenda. Tutasoma aya ya 9. Ukije 12. Tusome tondu muthiki turara. Aya, thini wa Samueli wa keri turathoma 6 kwa Samueli wa kenda nginya 12. Aya. Nake Daudi agigitigira Jehova nake Daudi agigitigira Jehova muthenya ucio akiuria atiri ithanduku riri ria Jehova rigagikinya gwakwa atia hihi. Na tondu ucio Daudi ndetikirire guthamiria ithanduku riu ria Jehova kuu atuire itura ria Daudi, no arikerurithiirie akiritonyia mucii wa Obed-Edom uria Mugiti. Nario ithanduku riu ria Jehova rigiikara kuu mucii wa Obed-Edom ucio Mugiti mieri 3. Nake Jehova agikirathima Obed-Edom ona nyumba yake wothe. Naguo ũhoro ũcio ũgĩkĩheo mũthamaki Daudi akĩrwo atĩrĩ, Jehova nĩ arathimĩte nyũmba ya Obed-Edom ona kĩrĩa gĩothe enakĩo nĩ ũndũ wa ithandũkũ rĩu rĩa Ngai. Nake Daudi agĩgĩthiĩ akĩruta ithandũkũ rĩu rĩa Ngai mũciĩ wa Obed-Edom akĩrĩambatia itũũra rĩa Daudi akenete. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hanini tu mwathani. Kidogo tu.
Ithanduku rĩa Ngai rĩrĩa rĩatahĩtwo rĩ, sanduku la agano la Bwana wakati lilipotekwa, nĩ kwabangirwo mũbango ũrĩa rĩkũgĩrwo nĩgetha rĩcoke gwĩ Isiraeli. kulifanya mpango vile litarudishwa katika Israeli. Ithanduku nĩ rĩtarahagwo rĩkoima thĩinĩ wa mũndũ, kwa sababu sanduku huwa linatekwa linatoka ndani ya ũgakora mũndũ akĩaria maũndũ mangĩ atararagia, na unakuta mtu ananena mambo mengine ambayo hakuwa ananena, no tũtikũgera karaini kau, lakini hatutapitia njia hiyo. Ithanduku rĩa Ngai rĩathire rĩkĩgĩrwo kũrĩa rĩatahĩtwo wakati lile sanduku la agano liliporudishwa kutoka kwa Wafilisti, maandĩko maroiga atĩrĩ, maandiko inasema ona Daudi onake rĩ, hata Daudi mwenyewe ona rĩtigagĩra rĩ, kwa sababu alikuwa anaiogopa, etĩkĩririe rĩũke gwake, hakulikubali liingie kwake. Gĩgĩtonyio kwa mũndũ ũcio twathoma ũhoro wake, likaingia kule kwa yule mzee Obed-Edom, ũcio wetagwo Obed-Edom, ule alikuwa anaitwa Obed-Edom, ithanduku rĩgĩtonyio gwake, na likaingizwa kwake, na agĩtĩkĩria rĩingĩre gwake, na yule mzee akakubali liingizwe kwake. na tondũ arĩ ithanduku rĩathiĩ no nginya rĩrute wĩra warĩo, na kwa sababu wakati pahali popote sanduku la agano liko lazima lifanye kazi yake. ũrĩa ndĩrakwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, kama vile ninakunenea siku ya leo, tondũ warĩ mũtĩ wa mũgaa, kwa sababu wewe ulikuwa mti wa msita, ũkĩrutwo kũrĩa warutirwo, ukatolewa pahali ulipotolewa, rĩu kwahakwo thahabu na thĩinĩ, ukapakwa dhahabu ndani na nje, kwahakwo thahabu na nja, na upakwe dhahabu na nje. ũndũ ũcio warĩkĩrĩra rĩ, hilo kazi likimalizika, ithanduku rĩanjia kũruta wĩra warĩo, basi sanduku lianze kufanya kazi. Mwathani arokurio. Amen. Rĩatonyio kwa mũthuri ũcio rĩ, lilipoingizwa kwa yule mzee, ithanduku rĩkĩanjia nĩrĩo rĩũĩ kũrĩa rĩcaragia irathimo, sanduku ndio linajua pahali ninao. Mwathani arokurio. Mũciĩ wa mũthuri ũcio ũkĩanjia kũrathimwo, ile boma ikaanza kubarikiwa, ũkĩanjia kũgĩa na indo nyingĩ, na kukawa na mali nyingi, no ũrute wĩra, unaweza kufanya kazi, na hiyo ũkĩnina mwaka ũmwe kana ĩĩrĩ na rĩ, labda ukimaliza mwaka mmoja ama mbili, andũ mone ũgarũrũku nĩ ũndũ ũrĩa Ngai agwĩkĩire, watu waone tofauti kwa ajili ya vile Bwana no amekutendea. mĩeri ĩtatũ nĩ mĩnyinyi mũno, Lakini miezi mitatu ni michache sana. mũndũ akĩrathimwo, Mtu akibarikiwa, itũũra rĩmenye nĩ mũrathime, na jiji lijue amebarikiwa, ona nginya riboti ĩgatwarĩrwo mũthamaki, na hata ile ripoti inapelekewa mfalme. Mwathani arokumio. Amen. Mũndũ wetĩkĩra kwakwo thahabu na thĩinĩ, Kwa sababu ya kukubali kupakwa dhahabu ndani na nje, na hakwo thahabu na igũrũ, na umepakwa dhahabu nje, negũkũrwo thĩgĩti, na huyo mtu ako hapa Rũthigiti, akĩringa mĩeri ĩtatũ rĩ, akimaliza miezi 3, nginya mũthamaki ũrĩa aratwara mũthenya wa ũmũthĩ mpaka rĩ, yule mfalme anatawala siku ya leo, akorwo riboti nĩ ĩkinyĩte Nairobi, awe ripoti imefika Nairobi atĩ he mũndũ ũrarĩ Rũthigiti, ya kwamba kuna mtu alikuwa Rũthigiti atararĩ na igweta, na hakuwa no anajulikana, nĩ thutha wa mĩeri ĩtatũ rĩ, lakini badala ya miezi 3, indo iria nacio nĩ irarigithia kũrĩa yale ciumĩte, mali yako nao watu wanashinda imetoka no nĩ wapi? kũgatha Ngai, Lakini nitamshukuru no Mungu makĩra mũthamaki rĩ, kwa sababu akimwambia nĩ marathiĩ makoiga wega, walitamatisha nĩ wakasema tondũ wa ithandũkũ rĩrĩa ni rĩikarĩte, kwa sababu ya sanduku la tondũ harĩ agano. ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro rĩrĩ, Kwa hivyo pale sanduku liliko, hau nĩho irathimo ciokaga, hapo ndizo baraka zinakuja. arĩ na nĩ ithe witũ. Amen. Mwathani arotũteithia. Amen. Nĩkĩ kiugo kĩa Ngai kĩingĩhe thĩinĩ witũ, Wacheni neno la Mungu liwe lingi, maũndũ marĩa tũraria muoyo wonekanaga, yale tunanena uzima, maũndũ marĩa tũratungata na twĩndungata, yale ambayo tunahudumu tukiwa muoyo wa Ngai ũiguĩkaga, uhai wa Bwana usikike na arabu usikike. tũgĩthiĩ na bara, Tukienda na barabara, Ngai onekanaga. Mungu aonekane. Rathiĩ handũ na pasta, Tulienda pahali na pasta, na pasta akĩarĩrio nĩ mũndũ mararagia nake rĩ, na wakati pasta alikuwa ananenewa na mtu alikuwa ananena naye, amũrũranga mararagia maũndũ mararagia rĩ, akimtazama wakaongea, mũndũ ũcio aramwĩra atĩrĩrĩ, yule mtu akamwambia, na we ndakũrora ũguo na wewe nikikutazama hivi ndĩrona ta wĩ ndungata ya Ngai. ninaona wewe kama ni mtumishi wa Mungu. Mwathani arotũteithia, Amen. tondũ he kĩndũ Kwa kĩronekana, sababu kuna kitu inaonekana. Mwathani arokurio. Amen. Nĩkĩndũ no hakinya handũ mwarangia handũ, Unaweza fika pahali muonene na mtu nginya pahali, andũ manjie kuga atĩrĩrĩ, mpaka watu waanze na kusema, mũtumia ũcio kũringana na ũrĩa araria na rĩ, yule mama kulingana na vile anaongea aroneka tarĩ mũtumia mwĩtĩkia. inaonekana kama ni mama mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Tũraima hau tũrathiĩ handũ hangĩ, Tukatoka hapo tukaenda pahali pengine. pasta nĩ ũraragia mũno mũno, mwaria mũno, Pasta alikuwa ananena ũmwe sana, ũrakiaragia mũno mũno, mimi nilikuwa nanena na nĩ sana, handũ hararĩ na ũhĩndĩ, na ni pahali kulikuwa hata na Waindi. mararĩ hau aingĩ, Waindi walikuwa pale na wengi, mahinda marĩa ararangagia akĩmataria mũndũ aramatara na wakati nilikuwa nawaeleza hao indo iragũragwo handũ iragũragwo rĩ, vitu zilikuwa zinanunuliwa pale, akĩmatarĩria, nikawaeleza, aracoka aramarĩria na ũndũ wa ũngai. alafu nikawaongeleza kwa kiungu. Mũhĩndĩ ũmwe ararũgama aramwĩra atĩrĩ, Yule muhindi mmoja akasema, akaniambia, niĩ ũguo ũranyona nĩ pasta, vile unaniona mimi ni na pasta, we kuma rĩrĩa ũrutirie kwaria nataka uanze kuongea, thĩinĩ waku nĩ nguonaga tũngĩkorwo wĩ pasta. mimi naona wewe kama Mwathani pasta. arokurio. Amen. Tondũ ũthahabu ĩno nĩ ĩrabatara na Kwa njara, sababu hii dhahabu inatakikana ona na ndarĩ
Utarĩtie na kanua ni. Hata kabla hujanena. Ikakwĩragia ũrĩa ũhana. Inafunua vile ulivyo. Mwathani arotũririkana. Amen. Atĩ mũthuri ũrĩa akĩrathimwo. Yule mzee akabarikiwa. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩria ithandũkũ rĩu. Kwa sababu ya kukubali sanduku likae kwake. Ũtinda mũkĩhenio nĩ andũ. Msije mkadanganywa na watu. Na maũndũ ma tũhũ matangĩkũguna. Na mambo ya bure ambayo haiwezi ũgĩũkĩrithagio rũcinĩ rwa tene. Ukiamka mapema sana. Ũthiũrũrũkage mũciĩ mũgima ũgĩitaga maĩ. Unazunguka ukimwaga maji kila. Atĩ nĩgetha irathimo ihote nĩ igũka. Ati ndiposa baraka zikuje. Mwathani arotũteithia. Amen. Kĩrathimo kĩa Ngai. Baraka za Mungu. Gĩtiumagwo thutha nĩkĩo. Mwathani arofuatwa na hofu. Na ndangĩkũrutithia maũndũ maritũ. Na hawezi kukufanyiza kazi ngumu. Hako ndio ikaraga. Kuna pahali tulikuwa tunakaa. Mwathani aroko. Amen. Na mũthuri ũcio nĩ arutaga wĩra mũritũ. Na yule mzee alikuwa anafanya kazi ngumu sana. Na ndanamwĩra agĩkinyĩra nginya akĩruta mwanaka wake ũrĩa arĩka. Na nilimwambia mpaka akafundisha kijana wake vile atakuwa anafanya. Wakinya hwaĩ-inĩ. Ikifika jioni, mũthioya. kuna kimti alikuwa anachukua. Akiruka mũgũnda wake wote. Anazunguka shamba yake yote. Igacoka yokahe arĩa yokaga gĩkai. Alafu anakuja anaiweka pahali. Atikia ya kũgitĩra mũciĩ. Ati ilikuwa ya kulinda boma. Na mothe ndaikarire kũu rĩ. Na wakati nilipokaa kule kwa ule mzee yake ni yaibwo mũno nĩ mĩkora. Shamba zake zilikuwa zinaibiwa chakula. Ng'ombe ciake nĩ ciairwo. Ng'ombe zake zilikuwa zinaibiwa. Mbũri ciake nĩ ciairwo. Mbuzi zilikuwa zinaibiwa. No ati harĩ na kĩndũ gĩa kũgitĩra. Lakini kila kibuti alikuwa anazunguka tu za kulinda mali. Amen. Na ndugu yake ni kama ndio kuweza. Sanduku la agano ndio limebeba baraka. Si agomena kulia jamaa kuwete irani. Sio watu wako na huko nje wamebeba baraka zao. Ndio ndio leo tukono wethini wako komadia. Ile mahubiri ya Mungu itakuwa ndani yako ndio imebeba baraka zao. Bwana ni arotuteithia. Amen. Na nini wake wogona geke. Na katika dhahabu hii, ndio watu mbeleni no kaija tulera mwenye wao mmoja. Kwa sababu ya hii mtume Bwana ametupa siku leo. Kwaje kugia noga ruru. Lazima kuwe na tofauti. Okae ndio mundu twarwa hando. Lazima kuwe na tofauti. Ati mwagine gana mukahoerwo usije ukadanganywa na mtu Mwathani aroturirika na upewe. Reke kiugo kiake gĩkothe-inĩ waku. Wacha neno la Mungu liwe ndani yako. Na thĩinĩ na nanja. Na ndani na nje. Gũikara ũguo gwiki-rĩ. Kukaa hivyo tu. Irathimo cianjia gwathwo nĩgetha baraka zianze kuamuliwa zikufuate. Mũthuri wa kĩrathimo. Yule mzee akabarikiwa. Kahinda ka mĩeri ĩtatũ. Katika miezi 3. Nginya mũthamaki akĩmenya. Mpaka mfalme akajua. Na agĩtũma na ithandũkũ rĩgĩrwo. Na mpaka Mwathani arothio. Na tondũ rĩaku rĩtigũkinyĩrwo nĩ ũrĩa ũkũrathimwo. Na kwa sababu lako halitachukuliwa kwa vile utabarikiwa. Kwanja kũhoywo kĩrĩra. Utaanza watu wataanza kupata ushauri. Kuma mwathie kanitha wa February. Yaani kutoka tangu muende kanisa la February. Alivyo ndio ici mũrahe. Ni nini hizi mnapewa? Corona wiki kwanja mwili mgo. Kuangalia tu mwili tu ni unakuja hendo tigana. Unafungua kuna tofauti. Kamweru mbele kanyona ya vibazi kwa. Pia unavaa ni koroneka eno ndungibeo. Inaonekana kuna jambo lingine la tofauti. Anahingia shia ni hendo mamuhea. Ama hawa wahubiri wenu kuna mali wanawapa. Wakanya roho ndio. Amen. Na unaomba maikage. Hapo ndipo tu shetani anaingilia. Okay na wewe. Mnaanza kuambia mjiangalie vizuri. Na kwa hiyo ya mnaheo. Msije mkawa kuna pesa mnapewa. Temena hungia shia ni mara shikuta na. Na msijue watumishi wenu wanazitoa hapo. Na ikono kikegelia kuyoya. Yaani shetani akijiinua. Iradi mone shito. Baraka ni zetu. Iradi mone turamokera. Baraka tutapokea. Kwa tumenyete dini. Kwa sababu tunajua sana ni anakuyo. Amen. Nipenda tutirihe. Sasa nataka tutamatishe. Somo ndio nitidia pasta wera mwingi muno. Leo nimefanyia pasta kazi nyingi. Mwana ni anakuyo. Amen. Samueli wa mbere. Samueli wa kwanza. Leo tutirihe. Sasa tutamatishe. Ndio maudhui maingi muno makoni ithandũkũ. Nikwambia mambo ni mengi yanayohusu. Na no tulithia tukimenyura. Na tunaendelea tuki Samueli wa mbere 5. Samueli wa kwanza 5. Tuthomere imwe nginya haũ 5 tutirihe. Haya, Samueli wa kwanza 5 Ni muthingi turara. Ni kanitha ni muhitithia muno. Ni msingi tunaunda kwa sababu Uliogera kairathimo. Kule utakuwa unaenda kurasa pia kanitha mahomo-inĩ ma njĩra. Unarudisha kanisa katika njia ile ya kweli. Ili watu wa Mungu wabarikiwe. Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere 5. Imwe. 5. Tuthome hau. Pajie mwe. Haya, Samueli wa mbere 5 pajie mwe. Na rĩrĩ Afilisti nĩ matahĩte ithandũkũ rĩa Ngai nao makĩrĩruta kũu Ebeneezeri rĩgĩtwarwo Ashdod. Ningĩ Afilisti makĩoya ithandũkũ rĩu rĩa Ngai makĩrĩtwara nyũmba ya Dagoni thĩinĩ makĩrĩiga hakuhĩ na Dagoni. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ a Ashdod marokire gũkĩra rũcinĩ tene rũciũ rũrũ rũngĩ-rĩ magĩkora Dagoni ĩgwĩte ũthiĩ ũgatheca thĩ mbere ya ithandũkũ rĩa Jehova. Magĩcoka makĩoya Dagoni ĩyo makĩmĩhanda handũ hayo rĩngĩ.
nikerera maro kire gukira rucini tene rucio rurugire magikora ndawo ni gwete uthiugatheca thi mbere ya ithanduku ria Jehova na guomotwe wa Dagoni na hisia moko mayo cieri igakorwo itinikite ireo hau hingiro-ini ya murango wa nyumba. Dagoni ndiri kindu kingi atigairio tiga o gicunji kiu kingi kia mwiri wayo. Tondu ucio atire ona thĩnjĩri Ngai a Dagoni ona kana mundu ona uriku waria matonya nyumba ya Dagoni ukikinya hingiro-ini ya Dagoni ku Ashdod ono. Amen. Hallelujah. Amen. Tena gutiriha. Basi nikutamatisha Uhoro wa ithanduku ria kĩrĩkanĩro. maneno ya sanduku la agano. Ithanduku rĩrĩa kĩrĩkanĩro rĩ. Hili sanduku la agano Rĩrĩoirwo nĩ andũ matoĩ thiri ũrĩa rĩrutaga wĩra. lilichukuliwa na watu ambao hawakuwa wanajua siri. Afilisti marĩkuarĩ. Afilisti walipolibeba nĩ maũndũ maingĩ mũno rĩekire tũtarĩ na ihinda rĩa kwaria ũhoro mambo wamo. mengi lilifanya kwao ambao hatuna wakati wa No kunena, ndĩrenda gũtirihana rĩrĩ. lakini nataka kutamasisha Na na ũrĩa andũ makoretwo magĩkĩrwo guoya vile watu wamekuwa wakitishwa matukũ-inĩ ma makũrigĩrĩria. nyakati hizi za mwisho, Na rĩngĩ ona mwahĩngĩcana na mũndũ handũ rĩ. na wakati hata mnakosana na mtu pahali Akoiga nĩ njũĩ kũrĩa niĩ ngũthiĩ. na anasema najua pahali mtaenda. Mwathani arokurio. Amen. Hallelujah. Amen. Makĩoya ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. Wakachukua lile sanduku la agano Makĩrĩtũnyia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ĩrĩa yetagwo Dagoni. wakaiweka katika ile hekalu ya ile Mungu ilikuwa inaitwa Na Dagoni. marĩkia kũrĩtonyia kuo rĩ. Wakati walipoilika Magĩcoka makiumagara. basi hao wakaondoka. Makĩroka mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ. Asubuhi wakija kwa ile hekalu, Maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ. maandiko inasema Ĩgĩkorwo ĩgwĩte wakakuta Dagoni na imeanguka ũthiũ wayo ũgaturuma thĩ harĩa mbere ya ithandũkũ rĩa na kĩrĩkanĩro. uso wao umeinamia lile sanduku, Tondũ gũtirĩ Ngai ona ĩmwe kwa sababu hakuna Mungu ĩngĩhota gwĩtiria ithandũkũ rĩa inaweza kĩrĩkanĩro. kuistamili ile sanduku. Makĩoya Ngai o makĩmĩrũgamia Akasimamisha ile na magĩcoka magĩthiĩ. na tena wakaenda. Maroka mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ. Wakikuja siku ingine Maandĩko tena, matwĩra atĩrĩrĩ. maandiko inasema Magĩkora rĩu ĩgwĩte. wakakuta imeanguka Ũthiũ waragia ũhoro wa meciria. kwa sababu uso inaongea juu ya Na no fikra, nginya ndaimono nacio cinamĩrĩre nginya mbere ya kwa ithandũkũ sababu rĩa lazima kĩrĩkanĩro. pepo zote ziinamie sanduku la Hario agano. maita merĩ. Na hapa imenenwa mara mbili. Igwa rĩa mbere ũthiũ waturumĩte harĩa hakuhĩ na kĩrĩkanĩro. Wakati wa kwanza uso ukaenda kwa Mũthenya wa kerĩ siku ya pili ũthiũ waturumĩte harĩa hakuhĩ na kĩrĩkanĩro. uso ulikuwa umeinama pale kwa Na mũtwe warĩ mũtinĩku. lakini kichwa Na moko ikakatika marĩ matinĩku. na mikono ikakatika. Ithandũkũ rĩkĩonania hoti na hinya warĩo. Sanduku likaonyesha ujasiri na ushujaa wake. Ũratinda ũkĩinainio nĩ andũ. Sasa unatetemeshwa na nani? Magĩkwĩra he handũ ngũthiĩ. Basi makikwambia kuna mahali wataenda. Angĩrĩa iho mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Ile shuruhu iko siku ya leo Ĩroiga atĩrĩrĩ. inasema ya kwamba Akwĩra ũguo rĩ. akikwambia vile Ũkamwĩra nĩ mũcerere. mwambie amechelewa, Angĩgũthiĩte tene. angeenda zamani. Ũgũthiaguo rĩ. Ule watu Nĩ wanaenda gũcererwo acereirwo. amechelewa, Tondũ ngai iria cia ndaimono rĩ. sababu zile miungu za Rĩrĩa ndani yothe igirehwo mbere ya kĩrĩkanĩro rĩ. wakati wote zitaletwa mbele ya sanduku, Ndũngĩhota gwĩtiria. hakuna itastamili, Mwathani arokumia. Amen. No kũgwa irĩgũaga. lazima zitaanguka Ikiunĩkangaga. zikivunjika Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ katika Kristo. jina la Yesu. Arĩa mekwenda gwĩka mĩtugo ĩyo nĩ mekete. Wale wanataka kwenda kufanya yale waende, No mwanake hoto nĩ atĩrĩrĩ. lakini ukweli ni Ũngĩgombĩka wega thĩinĩ waku. yaani sanduku likiubika ndani yako Na ũkorwo rĩ thĩinĩ waku wega rĩ. na liwe ndani yako vizuri, Nĩ gũthiio kũrĩa guothe gũkwenda gũthiio. acha watu waende kule wote No wataenda, mwanake hoto nĩ atĩrĩrĩ. lakini ukweli ni Gũtirĩ Ngai ona ũmwe kahota gwĩtiria mbere yaku. hakuna Mungu hata mmoja mwingine hata Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. katika jina la Wendo Yesu. wa gũtiga ũgĩticwo nĩ andũ. Basi usitishwe na mtu, Tiga kũrĩa gũthiagwo kwa mĩtha-inĩ ĩrĩa ĩthiagwo wacha kũgĩrwo. hata kule watu wanaenda kwa waganga. Ona kwĩna angĩ meraga mũndũ atĩrĩrĩ. Hata kuna wengine wanaambia mtu Ũkwĩhingĩra thikũ cigana. ya kwamba nitajifunga kwa ajili Ũcio yako. ndarathiĩ kwa mĩtha-inda. Ya huyu anaenda kwa Ũcio ndarathiĩ kwa huyu mĩtha-inda. haendi kwa waganga, Ũcio arathiĩ kwa ithe witũ. huyu anaenda kwa baba wetu. Nĩrio wanjĩka ũguo. Ati unanifanya hivyo? Ũkwĩhingĩra thikũ cigana. Nitaenda nijifunga kwa ajili Gũtirĩ yako. roho wa Ngai ona ũmwe. Hakuna roho mmoja hata mmoja wa Mungu. Ũngĩgũtongoria. Unaweza kukuongoza Kwĩima kũrĩa na kũnyua. kujifunga Nĩgetha mũno mũrĩthi witũ one ati thĩinĩ. ndio ili ndugu na dada apate Ĩyo nĩ shida. Ngai ya ndaimono. Hiyo ni Mungu ya miungu. Ĩyo nĩ Ngai ya Baali. Hiyo ni Mungu ya Baali. Nĩĩtĩkĩrie kahoe. Wacha iende ikaombe. Ya kwaga kũrĩa. Watakosa kukula, Ya kwaga kũnyua. watakosa kukunywa, Wamarigĩrĩrio rĩ. lakini mwishowe Gũturia andũ hana mbere ya ithandũkũ. itakuja kuinamia kwa sababu Mwathani yako. arotũteithia. Amen. Nĩgetha kanitha ũtige gũtinda ũkĩgiwo Ili kanisa liwache kubabaishwa. na maũndũ matangĩteithia mũndũ Mambo haiwezi kusaidia na mtu. maũndũ matangĩguna mũndũ. Na mambo ambayo haiwezi
ukiaje vile unanena kuma muonekane wako vile unaonekana ulivyo ate mugando ni hando unaonekana ya kwamba hakuna mti wa msita unaonekana ila hapo tu inaonekana ndio wale wao kwenda kuliko basi wacha watu wafanye vile wanataka ndio ihada ngonia ndo kuna vitu zinapandwa na watu kwa mashamba yao. Haleluya. Amen. Bwana ni roho. Amen. Ikahakwa hali katika Mungu. Zinapandwa katikati ya shamba. Atenda ihada kuoneleza lile. Ati zinapandwa pale ili takira Mungu za kulinda ule shamba. Ipenda wasiku atakuwa ni moshio. Ndio mahoidia. Haleluya. Amen. Ikahada kwa Mungu na katakati. Zinapandwa kule shamba. Atenda ikitakira Mungu. Atajua ilinde ile shamba. Bwana ni roho kumio. Amen. Ndio kwa yake kaneno leo kitara Mungu wa lakini sema hoi ngene ko gitera analinda shamba ala leta na mkapo hapa ndio kanya hapa leo amen kama na mbele na kuhata ndio na kioto ni katerere lakini kaishi kiwe tiria yani kanibona hana ndio matuko maya ile hapa ndio wako ndio kanibona waga torome kanisa la Bwana ni wako ndio amen na fefa life ni mwe yangu na fefa life haleluya haleluya na hapo kwa yeye ingawa haionekane wewe watera yangu wewe hapana ipatikane ile ndio